جی جی ہمارے جی پاس ابھی باجی بلقیس آئی ہیں، آپ سے کچھ سوال کرنے آئی ہیں سعید بھائی۔ جی 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 بسم اللہ بسم اللہ۔ السلام علیکم سعید صاحب، کیسے ہیں؟ تسلیم ہیں؟ وعلیکم السلام سر، وعلیکم السلام۔ وہ سر نہیں ہے، وہ باجی ہے۔ آپ کو باجی بلقیس سلام کہتی ہے۔ اچھا باجی وعلیکم السلام۔ آپ کلک کریں میری پروفائل پہ تو آپ کو باجی نظر آئے گی، جی اور جی اس جی کے جی بعد اگلے 3 ماہ تک جو ہے باجی بلقیس ہی رہیں گی اپنے جی ٹوٹکوں کے ساتھ۔ اچھا بلقیس اپنے ٹوٹکوں کے I got it۔ جی باجی بلقیس، جی باجی افضل باجی۔ باجی افضل، یہ دھوکہ سونیا نے، باجی افضل۔ یہ دھوکہ سونیا کی طرف سے آیا ہے، ورنہ خیر پکڑے جاتا ہے۔ واو دیر سونیا میوز جو ہے وہ کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ ایکچولی اٹ ہیز بین مائی ڈیزائر، دا گریٹ لیٹ زبیدہ آپا، جی جس فیملی سے ہیں، انور مقصود، فاطمہ ثریا بچیا اور سب لوگ، تو وہاں پہ دیکھیں انہوں نے کتنا اپنا مقام پایا بہت زبیدہ زیادہ۔ آپا نے، اور ان کی وفات کے بعد پھر ایک جگہ خالی ہے ہاں جی پاکستان میں، تو میں نے کہا ہاں کیوں جی، نہ ان کو پیروڈی کی شکل میں کیا جائے، مزاق میں وہ بہت مزہ آیا، بہت مزہ میں آئی آیا۔ جسٹ کریٹڈ دس کریکٹر واو تاکہ تفریح واو پیش کی جائے، تفریح دی جائے۔ واو، زبردست زبردست۔ یہاں آپ کو پیش بہت کچھ خدمت ملے ہے گا۔ ایک گروپ کو باجی تو میں بلقیس۔ نے کلیاں کے کیریکٹرز بنا دیا، انکل سرگم، وہ سارے جو ہے اس میں ریٹائرڈ فوجی ہیں، سن نہ ہاں لیں کہیں۔ ہاں، ایک میرے خیال سے مجھے رولے کا تھوڑا سا آتا تھا بچپن میں، رولا جو تھا۔ جی رولا بھی ہمارے پاس ہے، رولا ہے۔ ہاں کوئی کیریکٹر بچا ہوا اس میں جو میں کر لوں؟ آپ رولا بنیے ذرا، چیک آپ پہلے ایک نہیں ابھی آڈیشن دیجیے۔ اچھا اچھا ابھی ریگس، نہیں، ابھی میں اس کو سنوں گا کیونکہ کئی سال ہو گئے ہیں انکل سرگم کی پپیٹس کو آواز، اس کی آواز سنے ہوئے، ابھی ان کو سنوں گا تو پھر۔ صحیح بھائی جاتے جاتے نا تھوڑا سا لاسٹ 15 منٹ جو ہے نا ہم صرف آڈیشن کو دے لیتے ہیں۔ جی ویگس کو ہاں آڈیشن لیں گے، آپ جی کو آڈیشن لیں گے ان سے، اور جی پھر میں آپ سے آڈیشن لوں گی، ٹھیک ہے؟ جی ہاں جی ہاں تو مولا کے کیریکٹر کے لیے اسد ہمارے پاس ہے، شکرا جی آپ کو ابھی آڈیشن دے گا ولن کے رول کے لیے، اور جی آپ پھر جو ہے دیکھیے کہ آپ کو کیا رول کرنا ہے۔ تھوڑا سا پہلے آپ کو کر کے بھی دکھانا ہوگا۔ آپ کچھ مولا جٹ سلطان رائی صاحب کے کچھ ڈائلوگس سنائیے پہلے۔ میں مصباح قریشی صاحب کو فالو کر لیتا جی ہوں۔ مصباح قریشی کے ڈائلوگس۔ یہ اس سے پہلے آپ سمینا جی سے کچھ پوچھ لیں، وہ ہاتھ کھڑا کر رہی ہیں۔ جی سائمہ، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا سائمہ اسپیس۔ سائمہ وعلیکم السلام۔ میں نے جس سب کو عید مبارک کہنا تھا، میں کافی سائمہ، دیر سے سن رہی تھی اسپیس، بٹ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ باہر تھی، تو ابھی گھر پہنچی ہوں، تو سب کو عید مبارک، خیر مبارک، خیر مبارک۔ اور بہت ہی زبردست اسپیس، بہت ہی مزہ آیا ہے، گریٹ سانگ سننے کے لیے ملے ہیں، بہت ہی اچھا۔ جی تو اب جی آپ کو نا ہم سائمہ ان کی تھینک یو۔ ایکٹنگ سناتے ہیں۔ تو مصباح قریشی صاحب سے شروع ہوں گے، پھر جی مولا جٹ، پھر جو ہے آگے آگے پھر نئے آڈیشنز ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، شامی بھائی کا بھی آج آڈیشن لینا ہے، تو سب کے آڈیشن کر کے پھر کنکلوڈ کریں گے۔ اب اس میں مصطفیٰ قریشی کو میں نے کبھی کسی زمانے میں مشرف صاحب کو سنا تھا، مصطفیٰ قریشی کو کامیڈی کے کامنٹری میں، تو وہ مجھے تھوڑی سی یاد رہ گئی مولا جٹ کے۔ ویسے تو مجھے ڈائلاگ سے ایسے یاد نہیں ہے، مطلب وہ جو ٹون ہے، مصطفیٰ قریشی صاحب سے پرسنلی بھی ملا ہوں، ان کی ٹون میں نے کوشش کی ہے سر، وہ آپ ٹون جو آپ بناتے تھے وہ کیسے بناتے تھے؟ سلطان اتنا ہائی پچ ہوتا تھا، آپ اتنی لو پچ پہ، کیونکہ وہ بتا رہا تھا کہ آپ کے سنگیت میں ایک ہوتا ہے سا سے سا کا سر، تو جو وہ سا پہ چلتے تھے جس سا پہ، تو اس سا سے مجھے اسی سا پہ نیچے آ کے وہ ٹون رکھنی ہوتی تھی، جیسے وہ مزہ آئے سر میں۔ تو وہ کہتا تھا وہ مطلب یہ اس کا ٹون تھا جو میں نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتا تھا کہ اس ویلے گیند قاضی محبت کول قاضی محب نے شہباز نو پاس دتا، چنگا کیتا چنگا کیتا،
یہ ہے. بیوٹیفل سعید ادا آپ کے زبر منہ سے سن کے بہت اظہر اچھا بھائی لگا. السلام علیکم. اظہر بھائی عید مبارک. السلام علیکم سر. اظہر بھائی عید مبارک، عید مبارک. پر اور خیر آپ نے بڑی دیر کی آنے میں. میں اصل میں شالا بہن کیا کروں، اپنا ایک زندگی ہے، ایک نارے 100 بیمار نے تے نہ میں کوشش نہ کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں نہ نہیں کر سکتا، یعنی میں کچھ سپیسز میں بلا لے، میں اٹس مائی سیکنڈ ہوم. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی یہ نہ محسوس کرے کہ یار میں پتہ نہیں امپورٹنس کسی کو خاص دیتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ تو گھر والے ہیں سارے نا جی. تو وہ بس نہ کرتے ہوئے آج تو 4:30 ہو گئے ہیں. یعنی میں 1:30 سے جان جڑا رہا ہوں اپنی. میں کوئی عمران ریاض کے پاس کافی لمبی ملاقات کرنے کے بعد 1:30 میں گھر آیا ہوں، اور میں نے کہا وہ 10 منٹ کے لیے میں سپیس میں بیٹھ جاؤں. اظہر بھائی بھی آڈیشن دے رہے ہیں. اور وہ اظہر بھائی میں نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا تھا کل، آپ بڑے ہیرو بنے ہوئے تھے سچی کہ میں اظہر ٹوٹے بھائی کر دیا گا. اظہر بھائی اظہر یقین بھائی کرو آپ نے کہا تھانوں دیکھ کے یکدم میں تسی آ گئے ٹوٹے کر دیا گا. کہ قسم انج لگا ہے کہ آف وائٹ شلوار قمیض دے وچ بلیک گلاسز لا کے کوئی ہیرو جہا بندہ آ گیا. غور نال تہاڈی جدوں تسی بولے ہو میں کہیا کہ اظہر بھائی نے چلا ادھر ویکھ منڈا پچھان کڈا ہیرو جہا بنے. اچھا شامی بھائی بڑی زبردست بات بتانی ہے. جی وہ میری یہ بڑی مشہور زمانہ ہے ایمل تھی گوچی کی. وہ جب میں مریم نواز کے کیس میں وہاں گیا تو وہ متی اللہ جان اور قیوم صدیقی نے نا اس اینک کو میری نظر لگا دی. وہ آپ کو پتا ہے گوچی میں وہ ریڈ لائن اور گرین لائن ہے. تو وہ وہاں سوال اس نے کیا تھا قیوم صدیقی نے سوال یہ کیا کہ اظہر صدیق صاحب یہ جو آپ نے اینک لگائی ہے یہ آپ کو عمران خان نے تحفے میں دی ہے یا 2 نمبر اینک ہے؟ اے ان کو منو کوئی آواز نہیں آ رہی جی. نہیں آ رہی ہے بات. اوہ سونیا تسی اینج کرو اسپیس چھڈ جاؤ. نہیں آواز نہیں آ رہی. شیلا دی آ رہی ہے بس. اچھا اچھا میری آواز نہیں آ رہی. اظہر اظہر بھائی بھائی لاؤڈ کی اینڈ مجھے کلیئر نہیں آ تہاڈی. رہی، آتی ہے جاتی ہے. اظہر بھائی لاؤڈ اینڈ کلیئر. اچھا چلیں. وہ مجھے جب سوال انہوں نے کیا نا اظہر کہ بھائی کا بھی آج السلام علیکم. اظہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، عید ٹو آل. اب سلام تو کہنا پڑنا ہے سب کو، اور عید مبارک بھی کہنی پڑنی ہے. میں اصل میں آپ کا فون ہے اس پہ میں سنوں تو مجھے ان کو میرا خیال ہے اظہر صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے. سنیے اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو اظہر صاحب بات کر رہے تھے بھی آپ کی جو آپ نے نا کیا کہہ رہے تھے وہ آپ نے بات کی تھی تو وہ سب کو عید مبارک کہہ رہے تھے. میں بھی سلام کر لیتا ہوں. اظہر صاحب السلام علیکم. عید مبارک ٹو آپ ٹو یو ایز ویل. بہت خوشی ہوئی آپ کو بھی دیکھ کے اسپیس میں، اور جتنی بھی سارا کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بہت بہت آپ کو مبارکباد. اور میں کہوں گا فخر پاکستان ہے ماشاء اللہ. جی نے خیر مبارک جی، سب کو بہت شکریہ آپ سب کا. مجھے آپ کی اسپیس میں سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے نا وہ سائمہ اشرف کو دیکھ کے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے زندگی اور صحت دے. اور میں یہ نہیں ہے یعنی بندہ ہوتا ہے کہ کسی کانٹیکس میں صرف اس لیے اس کو پروموٹ کرنا ضروری ہے. ہمت والی یہ بچی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی اور صحت دے. دیکھ کے نا جب بیٹھی ہوتی ہے تو میرا نہ چاہتے ہوئے دل کرتا ہے کہ اس کی تعریف کروں، اس کی ہمت بٹاؤں جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں. سلام ٹو آل. شامی بھائی، اسد، رانا صاحب موجود ہیں، نیچے خالد بھائی موجود ہیں. آج ہم کو پرپل دیکھ رہے ہیں وہ اپنا سگریٹ کے ساتھ. ایسا تو نہیں کہہ رہا میں؟ اظہر بھائی اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. السلام علیکم. اچھا اچھا السلام اچھا علیکم وہ اظہر گوچی سر، میں گلاسز آپ کو والی. بھی اچھا عید ہاں ہاں مبارک کہنا چاہ رہی تھی. اچھا اچھا. نہیں سائمہ بالکل آپ کہہ لیں، آپ بولیں. میں بس آپ کو اسلام کہہ رہی تھی، عید مبارک کہنا تھا. نہیں سب بہت کہہ رہے شکریہ. تھے تو میں آپ کی بہت فین ہوں. آئی لو لسننگ ٹو یو، جو آپ اسپیسز میں اچھا باتیں کرتے ہیں. میں بہت دیر سے میں آپ کو فالو کرتی تھی، اینڈ اچھا آئی ایم ویری پلیز کہ ہماری لاسٹ اسپیس میں پھر انٹروڈکشن بھی ہوا ہے. اینڈ ماشاء اللہ یو آر ریئلی انسپائرنگ فار می ایز ویل، جو آپ پاکستان کے لیے کرتے ہیں نا. سو تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آپ کو پتہ ہے میں آپ کا بتا دوں آپ کو، میں آپ کا فین ہوں فار نمبر آف ریزنس. اتنی ہمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو، اتنی دعائیں نکلتی ہیں. یو آر ایکچولی این آئیکن باخدا، کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کمال ہے. یہ لوگ ہیں وہ جو ہمت والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے آپ سب لوگوں کو.
اچھا چلیں میں بات کرتا ہوں, بڑا مزیدار بات ہے نا وہ جو اب شامی بھائی نے کو پیار محبت کی باتیں چھیڑ لی ہم سے اینک کی, تو اینک سے پیار ہم بتانے لگے ہیں ان کو. تو وہ میں مریم کے کیس میں وہاں گیا تو وہ سارا میڈیا اکٹھا ہو گیا وہاں پر, تو میں نے وہاں جا کے دھمکی لگائی سیدھی سیدھی. میں کہ مریم صاحبہ اب ذرا سوچ سمجھ کے باتیں کیجئے گا, جو سوال کریں گے وہ جواب آئے گا, اور اگر دھیان سے کوئی غلط بات کی تو پھر ذرا سوچ سمجھ کے آپ نے کرنا آئندہ سے. آج تو آپ نے جو کرنی ہے کر لی ہے. اور اس کے بعد 3 مہینے انہوں نے بات کوئی نہیں کی. تو میں نے لگائی تھی یہ گوچی کی ہے نا کی, یہ سائمہ نے لے کے دی تھی, مجھے یاد ہے, میرا خیال ہے پیرس سے لی تھی, جو یاد پڑتا ہے. تو وہ گرین اور ریڈ ہے اس میں نا لائنز, تو وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگتا ہے. تو قیوم صدیقی نے سوال کیا, اس نے کہا اظہر صاحب یہ اینک آپ کو عمران خان صاحب نے تحفے میں دی ہے یا 2 نمبر اینک ہے؟ تو سپونٹینیس جواب میرا آیا, میں نے کہا قیوم صاحب یہ جو اینک ہے یہ 2 سال پہلے آپ نے تحفے میں آپ نے مجھے دی تھی, اگر یہ جعلی ہے یا 2 نمبر ہے تو پھر یہ آپ کا قصور ہے. وہ کلپ میرا اتنا وائرل ہوا, اور اس اینک کو لگ گئی نظر. میں کراچی میں نیب کوٹ میں گیا تو میری جیب میں سے کسی نے نکال لی. میں حیران ہوں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی. واپس آیا میں سائمہ کو کہا, میں کہ بھی میری اینک چرائی گئی ہے. کہتی وہ کیسے؟ میں کہا مجھے نہیں سمجھ میں آئی. کہتی وہ اینک لینی ہے. میں نے کہا اچھا بھی چلو یہ کیا کرتے ہیں. وہ اس دفعہ جانا ہوا دبئی, تو دبئی پھر واپسی پہ ایئرپورٹ پہ میں نے پھر وہ دیکھی, اور وہ جب دوبارہ آ گئی, پتہ نہیں کس کو پتا تھا, تو مجھے اشارتاً نہ پتہ نہیں اسپیس میں کسی سے پوچھ لیا, وہ آپ کی تو اینک گم ہو گئی. میں کہا یار تمہیں کیسے پتا میری اینک گم ہو گئی تھی ہے؟ وہ بندے کی سمجھ نہیں آ سکی, وہ ایسے آیا ایسے نکل گیا, اب مجھے نہیں پتا تھا. تو میں بعد میں سوچتا رہا, میں کہا لگتا ہے کسی نے بڑی پلاننگ کے ساتھ بڑی جان بوجھ کے وہ اینک نکال لی ہے میری جیب میں سے. وہ واپس تو آ گئی, وہ جو آ کے بولا تھا اسی نے لی ہوگی پھر کنفرم. وہ غائب ہو گیا, وہ فوراً ہی غائب ہو گیا. میں نے کہا یار یہ میرے ساتھ جو ہے نا بہت بڑی شرارت نہیں ہے, یہ کنسپریسی ہوئی ہے اسد بھائی. تو وہ بہرحال وہ پھر میں نے کہا کوئی نہیں, اینک یہی لگانی ہے میں نے, اب جو مرضی ہو جائے لگا کے یہی رکھنی ہے اینک, پتہ لگے کہ یہ والی اینک ہے میری. یہ ہے اس اینک کی کہانی. جی شامی بھائی. وہ آڈیشن سے کیا ہوا شامی بھائی؟ جی ویگس بھائی کیا بولا سر آپ نے؟ میں نے کہا ہم تو آڈیشن کر رہے تھے, آپ بھی آ رہے تھے جی فلم میں. آڈیشن ہو رہا تھا یہاں پہ. باجی سونیا بزی ہو گیا بچے. جی میں ہوسٹ کو عزت دو, کوئی ہوسٹ کو عزت دو یار. میں یہ کہہ رہی تھی کہ آڈیشن ہو رہا تھا یہاں پہ, ابھی مصطفیٰ قریشی صاحب نے آڈیشن دیا ہے. سعید بھائی جو سونیا میں آپ کی ساری بات کاٹ رہا ہوں, یہ بہت ہی بری بات ہے, لیکن میں صرف 10 سیکنڈ کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اظہر بھائی نے ایک بات کی, جی کرے محترمہ کا تعارف جو کرایا, میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہے کبھی, کورسپونڈنس بھی نہیں ہوئی کسی, لیکن آپ نے جو ان کی تعریف کی ہے اس کی وجہ سے میں ان کو فالو کر رہا ہوں. سائمہ کا بھی تعارف کرواتے ہیں. سائمہ ایک بہت ہی زبردست انسپریشن ہے, اور میں تو بہت انسپائرڈ ہوں ان سے اور ان کی لائف سٹوری سے. بلکہ ایک دن سائمہ کے اوپر ہی رکھیں گے ہم لوگ, پورا جو ہے ہمارا جو اسپیس ہوگی وہ سائمہ دا انسپریشن کے نام سے ہوگی. تو اس میں اچھا ہے کہ اسد کو بھی مطلب پھر بے شک کل کر لیں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں, جب ہمیں سائمہ ٹائم دیں ٹھیک گے ہے, کر لیں گے. تو اس میں یہ کہ بہتر طریقے سے سائمہ پہ ہی فوکس ہوگا ہمارا. تو ابھی ہم سائمہ سے بھی آڈیشن لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے سائمہ کے اندر ایک جو ہے وہ زبردست قسم کی جو ہے ایک آرٹسٹ جو ہے چھپی ہوئی ہے, اور وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہمیں مل جائے. کیوں سائمہ, ہم ہیروئن ڈھونڈ رہے ہیں فلم کے لیے, تو ہم آڈیشنز لے رہے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے آپ کی میں کوئی ایک زبردست ایکٹریس ہے, ابھی بھی آپ کو آڈیشن آپ کو بھی کرتے ہیں ہم. تو اچھا میں ایک آپ کو سائمہ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کراؤں کہ یہ میری وہ پیٹی بہن ہے. آئی واز ان ساؤتھ یارکشائر پولیس اینڈ یہ مرزی سائڈ میں تھی, ناٹ ویری فار فرام می. خیر وہاں پہ تو ہوتے ملاقات نہیں ہوئی, تو بہت سی ہم نے یہاں پہ انویسٹیگیٹو باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی ہیں. یاد رکھیے گا پولیس والی ہیں سائمہ, سونیا شیلا. تو ذرا جی تے کی ساڈے پیچھے تے 5 ملکاں دی پولیس لگی ہے نا, ٹھیک ہے اسی تے ڈار آ نہیں تے 40 تسی بھی لگ ملکاں جاؤ. 40 ملکاں دی 40 چلو 80 ملکاں دی, 5 ملکاں دی میرے مگر 5 سونیا دے مگر لگی تے پورے ہو گئے نا 50 50 چی لوٹ دی وخا. سب کو روکنے کے لیے شمی ہے ہمارے پاس.
तो चलो जी 1 2 3 ऑडिशन शुरू हो गया। कसरत भाई, अब आई लव यू कसरत। सईद भाई को सुन ले। सईद भाई बेचारे हाथ खड़ा करें। अजहर भाई आपने लास्ट टाइम थोड़ा सा ऑडिशन दिया था, लेकिन हम आपको भी नहीं जाने देंगे। आपको ओ भी बाकी सोनिया मेरी खामोश एक हो जाओ, कप्तान दा टाइगर आ गया जे, चुप हो जाओ अच्छा कप्तान अच्छा दा टाइगर। अच्छा अच्छा शामी भाई, मैं अस्सलाम कुछ वालेकुम, ईद मुबारक सबको। वालेकुम अस्सलाम। नौरीन बहन ईद क्या मुबारक, ईद खैर मुबारक। ईद मुबारक मुबारक नौरीन नौरीन, कैसी हो? भाईजान, खैर मुबारक नौरीन भाई। आप बाकी बल्किस आपको पता है नौरीन आपके लिए एक गिफ्ट लेके आई हैं स्पेशल ईद के ऊपर। अब पता नहीं वो कैसे पहुंचाएंगी, खुद ही बताएंगी। सर मेरा माशाल्लाह शिपिंग बिजनेस है और मेरे सबसे बड़े क्लाइंट शहबाज शरीफ साहब हैं। पहुंच जाएगा जिसको जहां पहुंचाना है। ये नहीं, देख लें, आपका पहुंचाने वो का रास्ते ही से चोरी हो जाना। नूरीन कह रहे हैं पहुंच जाएगा। जाती उम्र पहुंचाना है, जाती उम्र। आपको वो पता है, उधरों इधरों गायब हो जाएंगे। आपको पता है यहाँ पर मुस्तफा कुरैशी अपना नूरी नथ ते दूसरा कड़ा होता था यार, मुस्तफा कुरैशी को मौला जट मौला सारे जट। मौला जट ते नूरी। मोले 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 का इंटरव्यू मैं दूंगी, क्योंकि मैं जट हूँ, भाई मेरे अंदर का जट जाग गया है। तो ओए मेरा होए होए, डायलॉग सुन ले प्लीज, ओ मेरा मेरा गंडासा भी है, डायलॉग सुन ले। ओ कोई गंडासा गंडासा भी है रखिया मेरे जे को, कोल, गंडासा सर ये तो है गंडासा भाई रखिया जे है। कोल। अजहर भाई है ये तो गंडासा। शामी भाई बताएंगे गंडासा कब कब पड़ता है। अजहर भाई आ देखो ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੱਟ ਜਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ होस्ट ਤੇ को पर्चा इज्जत दो, ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ होस्ट को जी। इज्जत दो, होस्ट को नहीं इज्जत सोनिया, इस बात से पहले को होस्ट दी इज्जत। दो। चलो, भाई मैंने मौला जट का डायलॉग सुनाना है। लेकिन पहले अच्छा पहले अजहर भाई को हम सईद भाई का बता दें कि ये कौन है। हाँ अजहर ये भाई बता दो, सईद चलो भाई ठीक जो है। हैं वो परवीन आबदा परवीन जी के नेफ्यू हैं, भांजे हैं और हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। इन्होंने बड़े बड़े ज़बरदस्त कलाम हमें सुनाए, लेकिन ये साथ में क्लासिकल थिएटर भी करते हैं। जैसे जो है ओथेलो भी पीछे पीछे तो कर रहे थे। तो अभी हम ऑडिशन ले रहे हैं। इन्होंने राई साहब का ऑडिशन दिया पहले, अब मौला जट जो है हमारी जट में आ गया, शैला जट। तो शैला जट अब चले जो है वो मौला जट बन के दिखाएं। चलो, सिर्फ एक बात जो है ना, यहाँ मुझे अब तारीफ करनी पड़ेगी अफजल भाई की। ये जो बंदे सिलेक्ट करना, ढूंढना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अफजल भाई का कमाल लग रहा है मुझे। उस दिन मजा आ गया। वो क्या नाम था उनका, वो नाम जिन से निकल गया उनका, क्या पढ़ा उन्होंने यार, मजा आ गया। अतहर जिया मुर्शद। अस्सलाम हाँ, वालेकुम अजहर साहब, आपको वालेकुम बिल्किस की तरफ से सलाम कबूल हो। अभी मैं वाह, अगले 3 महीने आपको बिल्किस की शक्ल में मिलूंगी। ठीक है जी। इसका मतलब है हीरोइन आप बन रही हैं। नहीं, मैं हीरोइन हूँ और मैंने ऑडिशन सबसे पहले देना है। ऑडिशन है मैं हुसंदी क्लासन को डर देने में तो आशिक लोग एक आंख मीठा ते होन कहीं फैर, दूजी आंख मीठा ते मारा सारा शहर क्लासन को टिश्यू टिश्यू टिश्यू। ओ, मर गए। अंदाजा कर रहे हैं अबे क्या साहब क्या ये वो वाली टैलेंट। हीरोइन है जो राना ऑडिशन सनाउल्लाह कहते हैं ऑडिशन कि पास। मैं कह रहा हूँ जी कि ये अफजल साहब वो वाली हीरोइन है जो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 5 किलो थोड़े ते पा दिए ना तो तुसी दोबारा बाहर नहीं आना सियासत करन। नहीं, मेरे ख्याल ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਹੀਰੋਇਨ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। प्लास्टिक की गुड़िया। ये जाती उम्र वाली हीरोइन दी जड़ी है ना मां है बार बेगम। ये प्लास्टिक नहीं, प्लास्टर ऑफ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ पेरिस की ਨਹੀਂ, गोली ਮੈਨੂੰ है। ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਏ ਬਿਲਾਵਲ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀ ਹੀਰੋਇਨ। ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ। सईद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। सईद भाई सईद भाई की प्लीज। बात सईद भाई। जी जी जी, मैं जरूर कहना चाहूँगा पहले तो सर अजहर साहब आपको वेलकम मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से। और आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, आप हमारा सरमाया हैं, असासा हैं और ऐसे ही आप काम करते रहिए। हमें आपसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। सो वेलकम सर। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल भी अपने मतलब अपने माथे पे हाथ रख के बैठा हुआ हूं। अभी अगर आप मुझे देख सकें तो मैं किससे बात कर रहा था, दी असद मलिक से। माय गॉड, क्या ये सच है? जी नहीं सईद जी भाई जी नहीं जी, ये सच है। नहीं नहीं नहीं, मैं ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड।
میں بہت فین ہوں, بہت بڑا فین ہوں جی آپ کا. آپ کی فلمیں دیکھ کے تو میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ بڑا ہوا ہوں, مگر میں نے صحیح آپ کو سلور اسکرین پہ دیکھا ہے. میں اتنا سینیکو رہا ہوں, اتنا سینما جانے والا بندہ رہا ہوں کہ میرا بس چلتا ہے سینما میں ہی سو جاتا. میں نے آپ کو اتنا پردے پہ دیکھا ہے, بڑے پردے پہ اتنا دیکھا ہے میں نے آپ کو. محبت ہے گھنگرالے آپ کے ساتھ. بال, بہت زبردستی باڈی, اور کیا خوبصورت ہیرو ایک ایرا میں آیا. سعید بھائی سر آئی ایم قطع کلامی معاف، سوری, قطع میں کلامی معاف سعید میں بھائی. نے آپ کو مشورے دی. میں نے آپ کو کہا آپ تھیٹر کریں. آئی ایم سو سوری. سو مطلب مجھے پتا نہیں تھا نہیں سر. نہیں بالکل بھی نہیں, سوری کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صحیح کہا, آپ نے جو صحیح سمجھا, اور آپ نے بالکل صحیح ویسے بھی صحیح کہا. تھیٹر کرنا کسی او مائی گاڈ, ایکٹر کے لیے ایک ریوائول ہوتا ہے اس کی فن کا. او مائی گاڈ, او مائی گاڈ. سر मां सिंधीअ में थो ॻाल्हायां, मतिलबु मूंखां सिंधी थो निकिरी वञे. मैं क्या बोलूं آپ کے لیے, اب کیا بات کروں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے آپ سے بات کی. واو, میں نے سائیں اتنی سندھی میں خوشی ٻڌايو کی هو, سندھی میں ٻڌايو. میرے منہ سے مطلب ویسے ہی نکل رہا ہے سندھی, جیسے وہ دل سے کوئی چیز نکلتی ہے نا. تو سائیں میں منجا سندھی میں ॿڌايو هو. मुंहिंजो माना सफ़ा जेको आहे जो दिमाग़ जेको आहे उहो सुन थी वियो आहे. मां चवां यार, मां असद मलिक सां ॻाल्हायो आहे हाणे हिन वक़्तु, ऐं सोनिया खान, असद मलिक, अज़हर साहब, ऐं एतिरा वॾा वॾा माण्हू. शायदि मूंखे अञा छो जो नंढा नंढा सॉरी बहुत छोटे छोटे फोटोज हैं, मुझे पता کوئی नहीं चल بات نہیں, रहा کوئی کہ بات نہیں. کون ہے کون کیسے کیا ہے. تو آئی ایم سوری. اللہ اظہر پاک صاحب آپ کو کو تو خوش میں رکھے. نام سے پہچانتا ہوں, ان کے کام سے پہچانتا ہوں, کیونکہ میں بھی ایک ایڈوکیٹ ہی ہوں اپنے باپ دادا سے. اور آپ ایکٹر ہیں, تو ایز این ایکٹر میں آپ کے پیروں کو ہاتھ لگاتا ہوں, ارے ارے آپ کے واہ واہ, نہ سلام نہ کرتا ہوں. سائیں 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 منجا سر بہت کچھ کہنا تھا مگر وہ نہیں نکل رہا. بس نہیں, آپ یو اللہ آر خیر گریٹ, یہاں یو آر سب گریٹ. اسپیس میں اللہ ایک خیر, اللہ جیسے خیر. ہو جاتے ہیں سعید بھائی. اب دیکھیں اظہر بھائی کو دیکھیں آپ, وہ بالکل اپنے اس کے ساتھ نہیں آتے, اپنی جو اچھا میرا وہ ایک اپنی اس پروٹیسٹ ہے, کے ساتھ. سنیے نا, ہاں جی میرا ایک پروٹیسٹ ہے. بات جی, جو ہے, پروٹیسٹ کریں, پروٹیسٹ کریں. سعید بھائی سے ایک پروٹیسٹ ہے. آپ ان کو جی بچپن سے دیکھتے آئے ہیں. پہلے تو آپ نے بچپن کی بات کی اسد بھائی کو. نہیں, انہوں نے آپ کہا نہیں, میں یہ نہیں کہہ نہیں, سکتا کہ میں میں بچپن یہ سے. نہیں کہہ سکتا. وہ آصف کہہ بھائی سکتے اچھا ہیں, اور غلط نہیں ہوگا, صحیح کہہ رہے ہوں گے. اچھا نہیں, دوسرا پروٹیسٹ کا دوسرا پارٹ سنیے. جی آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو فلموں میں دیکھا ہیروز کی طرح دائیں بائیں. آپ نے ان کی ہاں فلموں میں چھپائی نہیں ہوتے دیکھی, جو آپ کے ولن ہوتا تھا ساتھ میں کھڑا ہوا, کس طرح سے کبھی ان کو اغوا کر کے لے جاتا تھا, کبھی ان کی جی, وہ جو ولن بہت ہیرو خطرناک رانی ولن ہوتی تھی. ہوئے ہیں. سنیے نا ایک سیکنڈ, جو ان کی ہاں ہیروئن ہوتی تھی جس کے ساتھ ان کا پھڈا رہا ساری زندگی میرے ساتھ, ابھی بھی کتراتے ہیں مجھ سے چلتے ہوئے, مطلب تو آپ نے دیکھا نہیں, مطلب آپ نے ساری تعریف ان کی کر دی. ہیرو یعنی تو آپ نے مطلب ولن ہی نہیں دیکھا ہمارا, آپ نے ویگاس کی بھی چھوٹی تصویر دیکھی ہے. جو ابھی ویگاس پلیز آپ اپنا ذرا آڈیشن دیں, یہ پہچان جائیں گے آپ کو. نہیں, ویگس کی تصویر تو وہ بھائی عمران ریاض بھائی کی تصویر ہے. اس کے پیچھے چھپا ہوئے نا ہمارا اصلی ولن. پلیز آڈیشن اچھا دیں میں آپ. ان کو دیکھوں, میں دیکھوں کیا ہے. یعنی بہت بڑا اور بڑے بڑے سرپرائز ہو رہے ہیں. کوئی واہ, زبردست. سعید بھائی وہ میں نے اپنی ڈی پی نہیں لگائی ہوئی, تو شاید آپ کنفیوز ہوں گے, تو میں ابھی چینج کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو تعارف اپنا کراتا ہوں. اسد بھائی جی کی صاحب, فلموں کے درمیان میں انٹری ہوا کرتی تھی اسد بھائی کی, تو ان کو بتایا کرتی تھی ہیروئن کہ دیکھو کون آنے والا ہے. سنیے. جی بجلی اتر آسمان ول ویخ شکرا این جا رہے جویں روس تے امریکہ دا راکٹ چند تے جاندا ہے. اب آپ کو سمجھ اس آئی کے کہ بعد تو روس آپ تے ایسے امریکہ جانتی دو ہوں گے کہ دا. کیا ایسا ہوگا. نہیں ویگس میں جو نہیں بیسٹ سوچ چیز ہے رہا نا, جو بیسٹ چیز ہے نا, وہ اس تھا. میں روس تے امریکہ دا راکٹ. یہ تو وہی بات ہوگی نا, کسی کو بندہ پیار سے کہ تو شہزادہ ہے چین جاپان دا, یعنی چین کہاں جاپان کہاں, مطلب کچھ بھی نہیں ہے وہ. ویگاس اپنی آپ آواز میں تھوڑے کلاشنکوف نہیں چلی ڈائیلاگ سی بھی ہو وچ جائے یار, تھوڑی پلیز. جی کلاشنکوف چلی سی گالبن وچ, تو ذرا وہ چلائی سی. اصل بھائی وہ میوزک تھا, اجے صاحب بیک گراؤنڈ گنڈاسے میوزک چل تھا. رہے تھے, سر گنڈاسے چل ویگس رہے تھے, صاحب, ان کی اب آواز یہ تو گنڈاسوں کی تھی.
इस तजस्सुस को तोड़ दें, बता दें प्लीज। अभी नहीं सईद भाई, ऐसे थोड़ी होगा। वेगस बोल, डायलॉग बोलिए, ऑडिशन दीजिए वेगस। नहीं कोई रिश्वत ला दियो थोड़ी जी रिश्वत ला दियो सईद भाई, थोड़ी रिश्वत लाओ तुसी ਇਹਨੂੰ। सर मैं आपको जितने गाने कहेंगे वो सुना दूंगा। ये अच्छी रिश्वत है। विकास चले, हो जाए फिर। जी। तो वो मैं ये कहने लगा था, सईद साहब के लिए हाजिर है कि शिकरा असद ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇੰਜ ਟਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 100 ਮਨ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਟਾਂਗ ਖੱਟਾ ਲੜਦਾ ਹੈ। यार यार तुसी बाजी सोनिया वेगस ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ है। सर मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी। वेगस के ਹੁਣ अंदर ਮੇਰੀ का बारी, आर्टिस्ट ਹੁਣ देखें, मेरी शेक्सपियर बारी, ने कहा ਹੁਣ है, मेरी बारी, ਹੁਣ मेरी शेक्सपियर ने, बारी। डॉक्टर साहब एक सेकंड दीजिएगा मेरी बहन। वो शेक्सपियर ने कहा है ना कि दुनिया एक स्टेज है और हम सब जो हैं इस पर एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो जी वेगस के अंदर जो एक्टर था वो अब हमने जगा दिया है और अब वो ऐसे अच्छा टलेगा नहीं, वो टलने वाला है नहीं। अब कोई काम करवाना ही पड़ेगा इसका, बस। नहीं जी, साइन अच्छा करना पड़ेगा। अजहर भाई आप पैसा लगाएंगे इस फिल्म पे? अच्छा, नहीं एक बात कह दूं असद भाई, मैं ये सिर्फ मजाक में कहता हूँ, प्लीज नो डिसरिस्पेक्ट, कसम से मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। मैं थोड़ी सी ऐसे लिबर्टी लेके आपको कहता हूँ कि ठुकाई शुकाई कभी मैं सोच भी नहीं सकता, वो मूवीज की हद तक है, तो मैं अपने अल्फाज को वापस भी लेता हूँ बहुत ताजीम और बहुत नो प्यार इट्स के ओके, साथ। नो इट्स ओके, प्लीज, नो दैट इट्स वाज फन, ओके, आई नो, मिल के आई नो कुटाई वेयर इट वाज करेंगे कमिंग सर फ्रॉम। की, नो प्रॉब्लम। वो आपकी पिटाई मेरे लिए, मैं सच्ची बात, आप सबकी पिटाई मेरे लिए सिर्फ एक मसाज होगी और मैं इंतजार में हूँ कि मुझे पिटाई हो, कसम से। असद जेन में रखो, उसने यहाँ पर तस्लीम कर लिया है तो पर्चा एक बन चुका है उसके ऊपर। अब ये ना हो कि तुमको मैंने पर्चा दर्ज नहीं कराना, मैंने इसको छोड़ दिया है, रिकॉर्ड हो चुका है, जुर्म उसने कबूल कर लिया है, ठुकाई करना भी कबूल कर लिया उसने, तो अब बचत नहीं हो सकती उसकी। कोई बात नहीं, सजा में हम कुछ अच्छा सा ट्रीट ले लेंगे जब हम इंग्लैंड जाएंगे ना, ठीक है अब भाई, पता मैं है और क्या आप। होगा सर? अब होगा शैला जो है वो आसिया के रोल में आएगी और शामी भाई मौला जट के रोल में आएंगे। पहले ना ना पहले ना, शैला पहले को आप ये तो शामी बताएं, पहले आप ये तो बताएं कि वो कुरैशी साहब का कैसा हुआ। कुरैशी बहुत साहब एक दफा खूबसूरत, शैला को जबरदस्त। जवाब देंगे कुरैशी साहब। शैला सईद प्लीज जट सईद जट भाई, मैं का उस वक्त बताओ। खाना खा रहा भाई था, मैं बिलीव मौला मी, जट हूँ, मैं मैं उस मौला वक्त जट खाना खा रहा था, ओके जी सॉरी, मैं उस वक्त जब आप वो आपने कुरैश साहब की नकल उतारी ना, जी और जी जी जो उमर भाई ने की हुई थी, मुझे नहीं, जी आई जी थॉट कि आप डायलॉग बोलने लगे हैं। जब आपने वो फनी बात की, बिलीव मी, मैं उस वक्त खाना खा रहा था और मैंने मुंह पे हाथ रखा और मैंने फिर बोलने लगा, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, आई एम सॉरी, मैं बीच में आ गया। इतनी वो अच्छी अच्छा, थी, सो फनी। ओ नहीं वो सर मजे का। थैंक यू वेरी मच सर। और ये तो डॉक्टर, बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिल गया भाई। सर सोनिया जी आप बताएं कैसा हुआ मैं ऑडिशन। कहती हूँ कि वो एक दफा फिर सुनेंगे हम आपसे अच्छा, डॉक्टर मौला जट की हम पहले बात सुने। जहां डॉक्टर से मौला राब्ता जट मुनक़ता हुआ था वहीं से वहीं जुड़ेंगे ना। से शुरू। डॉक्टर चले मौला जी। जट। जी मैं बाजी हो ना, मैं आ बाजी डॉक्टर सैला नु मौला जट बना दियो, मैनू आसिया बना हाँ जी, दियो, मैं ही समझ आ मौला गई। जट हूँ, मैं ही मौला जट हूँ, मैंने नहीं आसिया उसिया बनना, मैं मौला जट हूँ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ और ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਸੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇ ਯਾਰ, ਖੁਦਾਰਾ ਯਾਰ ਖਿਆਲ अजहर ਕਰੋ भाई ਤੁਸੀਂ। अब आप समझे सही बात, चले अब मैं आ रहा हूँ मौला जट। ओए मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं हूँ मरदा नूरी नता। आखिर में आके नत्ता करके ना आपने सारे ऑडिशन की ऐसी तैसी करके ना इसको तोड़ फोड़ के रख दिया है। इतना अच्छा जा रहा था, ओए कसम से। आराम नाल कदी केला शेला तो खवा मोले। ना ये नता ना कर नता, क्यों मौले नु पिया छेड़ने जालमा, साडे हल तक ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ नजर नहीं आ रहा है। सो वो मैं डायलॉग आपको सुना रहा था फनी सा। एस वेले गेंद आजी मोहब्बत कोल आजी मोहब्ब ने
ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। वाह ये उस वक्त जबरदस्त। हमारे पास मौला भी आ गया, सारे शिकरा सब आ गए, शामी भाई की शक्ल में हमें आसिया भी मिल। जी और कौन ऑडिशन देने वाला है अभी? ये आसिया नहीं सुना आपने शामी भाई को? आपने शामी भाई सुना ही कैसे? नहीं, आसिया इतनी जबरदस्त आवाज थी, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने तो सुना ओ मौला मौला नु मौला ने मारे तो मौला नहीं मरदा। नहीं तो आसिया, शामी भाई फिर से आसिया का ऑडिशन दे। हाँ जी। ओ मेरे प्यारे लता, जान वाली गल करके वे मेरी जान निकल ली सोनिया, हले ते ना जानना, थोड़ी देर ते तो रुक, तेनू वास्ता ही खुदा दा, ओए जान आलिया रुक जा, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। वाह वाह वाह। बीवी ने मौले का ऑडिशन दिया, मियां ने आसिया का। शामी भाई नंबर लेके हैं, जबरदस्त। हाँ जबरदस्त। साइमा जी आप इनमें से क्या रोल करेंगी? मुझे तो इनके कोई मैंने मूवी देखी ही नहीं, सो मुझे डायलॉग्स का पता ही नहीं है, बट मैं सुन के एंजॉय कर रही हूँ। चले कम से कम आपके पास एक नहीं, अगर साइमा आपको कहा जाए कोई आप डायलॉग सुनाएं, चॉइस ऑफ योर हीरो और हीरोइन, तो क्या सुनाएंगी आप? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी, शाहरुख खान मेरा फेवरेट था, सो उसके जो बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है जो उसमें वो सेइंग अक्सर लाइफ में भी यूज करते रहते हैं। मैं तो उस स्टाइल से सुनाओ ना आप, उस स्टाइल से मैं अजहर सर मैं होस्टिंग करती हूँ रेडियो पे, मैं उस तरह की लाइक एक्टिंग मेरे अंदर नहीं है। अच्छा साइमा जी आपने वो रेडियो वाले टोन में बताना है, बस वही मजा है इसका। मैं आपको अपने रेडियो का स्टार्ट कर देती हूँ, जिस तरह मैं शो जी जी वो करें वो मैं आपको सुना देती हूँ। जी जी हाँ। जिस तरह मैं एवरी वीक अपना ओके सो इंग्लिश है मेरा शो, बट मैं आपको जी 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 ठीक है। सो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. You're listening to Let's Talk with me, your host, Saima Ashraf, coming to you from Pendle Community Radio, Awaz 103.1 FM studios here in the heart of Nelson. I hope you're all fine. I hope you're all well, wherever you're listening to me. What have you been doing today? And if you want to get in touch, you can contact me on the live stream on Facebook. Leave me a message on there. I'll pick it up. Or you can give me a call on 01282 723 455 or drop me a WhatsApp on 07522 723 455. Wow, Zabardast. Zabardast. I've got your number. This is my studio number. But आप पता है किसकी तरफ हम लेके जा रहे हैं जो है वो ऑडिशन का जो है वो कैमरा, अजहर भाई की तरफ। very good. जबरदस्त। चलिए जी अच्छा अजहर भाई की तरफ जाने से पहले अजहर भाई को थोड़ा सा हम जरा तैयार तो करें कि अजहर भाई ने ऑडिशन देनी कैसी है। यार मतलब वाकई मैनू तैयार ते कराओ ना भाई, अब मैनू तैयार तो कराना नहीं ते मेरे अच्छा अजहर भाई आपको ना थोड़ा सा मैं फिल्म के ना एक सीन में लेकर आ रहा हूँ, वो जो दो उंगलियों से ऐसे बनाते हैं ना कैमरे की तरह, उसमें से देख रहे होते हैं। तो आप सोचिए कि इस वक्त एक डाकू है, उनका एक टोला जो है वो जा रहा है और ये घोड़ों पे जा रहे हैं और अपने सरदार के पास पहुंच रहे हैं एक डकैती करने के बाद और उसकी ये खबर देने लगे। तो आपको थोड़ा सा मैं उसका एक बताता हूँ, उसके बाद आपने रोल में आना है। ठीक हो गया। जी इधर से आगे अजहर भाई आपके जो है आप पहुंच गए, घोड़े खड़े कर दिए आपने, घोड़े की पीठ पे से मारी छलांग सीधा और आपने बंदूक और वो जो कारतूसों का पट्टा है वो ऐसे उड़ा के तो अपने साथ बंदे को फेंका है। सर इधर से आगे फिल्म शुरू हो रही है, मैं उसकी अक्सबंदी आपकी तरफ कर रहा हूँ और ये कैमरा आपकी तरफ आ रहा है क्यू करते हुए 1 2 3 गो। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਵੈਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ?
यार अजहर भाई मैंने सुना किसे यार अजहर भाई वाह सर, क्या बात है सर, क्या बात और है आपको ऑडिशन में कामयाब करार दिया जाता है विदाउट अब एग्जैक्टली डायलॉग मैं नहीं डायलॉग बोलने पड़ेंगे। यही ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਵੇਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਜੋ असद ਸਾਰਾ आप ਚੱਲਦਾ वही और बात करोगे, उए असद वही करेगा और अजहर साहब डायलॉग बोलेंगे। नहीं ओए, ये वाला इससे मुझे एक बात याद आ गई। पहले हम इनोसेंट या इनोवेटिव इनकी बात सुने, बड़ी देर से हाथ रेज किया हुआ है, फिर उसके बाद मैं आपको एक बात बड़ी मजे की सुनाता हूँ जो मेरे साथ जी पर्सनली जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी फीका प्लीज अपना पॉइंट रखिए। जी इनोवेटिव वो कहना हाथ रेज करके सो गए हैं, हाँ काफी देर चलो से हाथ ठीक था। है जी वो आप एक मेरे साथ हुआ ये कि मैं दुबई जा रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझे एक काम कह दिया। मेरी फ़्लाइट 2 दिन लेट हो गई। अब जिस दिन मैंने वहाँ पे पहुँचना था उसने मुझे रिमाइंडर देना था कि मैं एयरपोर्ट से जब घर जा रहा हूँ या पहुँच चुका हूँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, तो रास्ते में एक बंदे से कुछ कहना है ताकि वापसी पे वो चीज़ जो मैंने साथ लानी थी मुझे वो पहुँचा दे। खैर अब मेरी फ़्लाइट लेट हो गई। अब मुझे पता था कि अगर मैंने उसको ये बताया तो उसने मुझे पूरी एक दुखी, वो नहीं होता रुस्सी रन बन के दिखा देना है और उसने मुझे मतलब रुला के मार देना है। तो मैंने सोचा कि कॉल अब वो उसको पता लग गया कि इसकी फ़्लाइट थी और ये पहुंच चुका होगा और चूंकि मेरा फ़ोन रोमिंग पे होता है तो अब ये फ़ोन मुझे करेगा। खैर उस दिन तो फ़ोन नहीं आया। दोबारा अगले दिन मैं सो के उठा तो उसकी तकरीबन 19-20 कॉल्स आ चुकी हुई थी मिस्ड कॉल्स में। खैर अब ये उसको नहीं पता था कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ। सोच रहा हूँ कि मैं जाके ब्रश करूँ और ये वो साथ ही उसकी कॉल आ गई। पहले सोचा बता दूँ, फिर मुझे ख्याल आया कि इसने तो सारा दिन मुझे ताने दे के मार देगा। तो मैंने कहा ये 1-1.5 दिन मैंने किसी ना किसी तरह गुजारना है। खैर मैंने उसकी कॉल्स इग्नोर करता गया। फिर उसका सिलसिला रुक गया। वो समझ गया होगा कि बिजी है इसलिए शायद नहीं ले रहा। शाम को उसकी कॉल आई तो अब मुझे एकदम तरीका आया। तो जैसे वहाँ पे अनाउंसमेंट आती है ना, जब अब हमारा और इत्सलात का जो रिंग टोन है वो जब कान में सुनाई देती है, अमेरिका की डिफरेंट है। वो उसमें डबल टोन आ रही होती है और लंबी आती है। यूके की और काफ़ी वेस्टर्न जगहों मुल्कों की जो है टोन तो छोटी छोटी होती है, वो भी डबल टोन आ रही होती है। खैर हमारी और इत्सलात की एक ही टोन है। तो एकदम मैं 3-4 बार कॉल्स आ गई। मुझे पता था मेरा दोस्त आने वाले हैं, ख्वार कर देगा। तो मुझे एक आइडिया आया। जैसे ही उसका फ़ोन आया ना, साथ ही मैंने उसको कॉल लेके वहाँ की जो अनाउंसमेंट होती है वो इस तरह होती है। तो मैंने अनाउंसमेंट कर दी, إن الهاتف المتحرك الذي تلقته مغلق أو خارج بطاقة خدمة حالية يرجى الاتصال فيما بعد شكرا. The mobile phone you have called has been switched off. Thank you. पीछे से कहता है उन्हें फ़ोन बंद कीता हुआ है। अगले दिन फिर जब मेरी फ़्लाइट थी, मैंने एयरपोर्ट से उसे कॉल किया। मैंने कहा तेरी सारी बकवास से बचने के लिए कल मैंने ड्रामा किया था। वो माने ही ना, कहते तू उत्थे ही गए। वो मान ही नहीं रहा था कि फिर मैंने उसको वहाँ से लोकेशन भेजी। उसके बाद फिर उसको समझ में आया। सो ये बात मुझे आपने जो साइमन ने अभी किया ना अपना जो अनाउंसमेंट जो FM रेडियो वाला, तो उससे मुझे ख्याल आया कि मैं चलो ये भी शेयर कर दूं। तो आपके साथ कभी ऐसा हो तो आपके लिए मैंने अब चीज़ बता दी है, सोच लें। बट असद अभी आपने सुनाया ना, इट साउंडेड जस्ट लाइक द रिकॉर्डिंग जिस तरह फोन बंद आता है ना, इट जस्ट साउंडेड जस्ट लाइक दैट। ये आपने शामी भाई को टिप दे रहे हैं कोई असद भाई? नहीं वैसे बनती ही शामी को ही है। क्योंकि शामी भाई हैं नूरीनाथ और मौला जट जो है ना हमारी बहन है। जिसकी मुझे खुशी है। ਇਹ ਆਸੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰੀਨਾਥ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਨਾ भाई ਯਾਰ मैं आसिया थी यार, ਐਡਾ किसी ਜ਼ੁਲਮ ने ਕਰਦੇ यार आसिया तो नूरीनाथ बना देता है, ऐसे ना करो। अच्छा सॉरी मैं अल्फाज वापस मैं अपने ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਲਾ ਆਸੀਆ ਬਣ ਕੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹਾਂ। अल्फाज वापस। तो आसिया थी, आपने नात बनाया। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮੀ ਭਾਈ ਜੀ ਅਜ਼ਰ ਭਾई ਕੋਈ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਨ ਨੱਚ। हाँ जी ਉਹ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਨ ਨੱਚ। हाँ जी अजहर भाई वो गाना है
ہاں جی نہیں تسی نہیں گانا اور تسی نہیں میں گانا اور تسی نہیں گانا نہیں گانا, تسی مینوں منع نو کیتا نو ہے. تھوڑے گلے تے پابندی ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا یہ ویگس ڈھونڈ کے لگا سکتا ہے ابرار الحق کا ناچ پنجاب ناچ, اظہر بھائی خوش ہو یار گئے. آپ نے تو ہمیں آڈیشن پہ یہاں پہ رکھا ہوا تھا. اسد بھائی کے لیے ہم نے اظہر بھائی کے لیے ہم نے اظہر سر کے لیے ہم نے آڈیشن بھی بنائی تھی. انہوں نے وہ ساؤنڈ کی فرمائش بھی کی تھی. اظہر وہ بھائی ساؤنڈ بھی ہم نے, اوے کر دینے ہیں تے تسی ہاں نہیں وہ آڈیشن ساؤنڈ بھی تیار ہے, سین بھی ہاں او تیار لے ہے, آؤ دعا او بھی لے آؤ تیار ہے. لے آؤ. اظہر سر آپ کی انٹری ہونی ہے. میں ساؤنڈ کے ساتھ آپ کو دوبارہ سے اسی سین میں لے کے چلتا ہوں. گھوڑے سے آپ اترے ہیں اور آپ نے اپنا وہ اسلحہ یوں پھینکا ہے اور اب آپ نے رپورٹ لینی ہے اور ابھی آگے کے آگے منظر شروع ہو رہے ہیں. اس کے بعد آپ کی آگے سے انٹری ہوگی. ارے او تانبا, اوے اتنی رہا تھامبا تھامبا, پستول کہاں ہے میری اور رات ٹھیک کرانے دیتی تو تمہاری پستول کہاں ہے؟ میرے کول ہے. کتنی گولیاں ہیں اس میں؟ یار سردار تو فرنیچر کا کام کرنا اور تو سردار ہے, تینوں نہیں پتا ہے 6 ہی گولیاں ہوندیاں نے. برابر بولا, گولی 6 اور آدمی 3. آستا بول. جی اظہر بھائی, یہاں سے آپ کی انٹری ہوتی ہے. کیمرہ کر رہا ہے اب آپ کو فوکس, اور ایک طرف سے ہیروئن دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اور آپ نے اب اس پر جو ہے کامنٹ کرنا ہے. اویں کری طرف آیا پہلے تے دس دے مینوں. ڈاکٹر شیلا ڈاکٹر شیلا نہیں, ڈاکٹر مولا جٹ. میں کچھ سوچدا پیا سی کہ میں ایتھے کی کہنا ہے, او مینوں سمجھ نہیں آ رہا ایتھے. اگر بھائی تہاڈے جڑے ووکلز کارڈ نے نا, تہاڈے جڑے ووکلز نے وہ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਵਰਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ مغین بو ਡਾਇਲੌਗ خوش ਮਾਰ ہوا, ਦਿਓ ਨਾ, مغین بو خوش اگر ہوا. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਮਾਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁਆ قسم سے ویسے بہت گل میں ٹرائی کرنا, میں ٹرائی. ٹرائی کرو. اس کے بعد اظہر تھوڑا صاحب تھوڑا دوسرا ڈائلوگ بیس میں آ کے نا تو موگیمبو خوش ہوا ایسے کر دیں. میں ہوں ٹرائی کرنا ہے. موگیمبو خوش ہوا نہیں ہویا. اب میں کرتا ہوں. اگر بھائی مغیبہ تو کنٹرول ہو نہیں رہا, وہ پتہ نہیں سارا کچھ ہے کہ ایسے گل ہو رہی تھی. حضرت صاحب ایک چیز آپ کو بتا دوں میں, یہ پچھلے 1 مہینے سے آڈیشن لے رہے ہیں, یہ سب کا آڈیشن لے چکے ہیں, تو آپ پلیز سیریس مت ہوئیے گا. کوئی مووی شووی نہیں بن رہی ہے. اگر مووی بننی ہوگی تو آپ کو اس کے میں رول پتہ کیسے دیا جائے گا؟ پیسے لے کے, کہ سانو پیسے دو پہلا. یہ دیکھو پہلے یہ گھر بھانڈا کا پھوڑ بھیدی, دیا ہے. یہ گھر کا بھیدی لڑکا ڈھا گیا. نہیں نہیں شازی نہیں, نہیں, یہ پتہ ہے کیوں اکڑ کہہ رہی بکڑ ہے شازیہ, اکڑ اس لیے بکڑ کہہ رہی ہے, بندے وہ نہیں کہتے نہیں, شازیہ میری کو پروڈیوسر ہے, اس وجہ سے کہہ رہی ہے. نہیں شازیہ نے پیسے مانگے بھی ہیں لیکن مل نہیں رہے. اللہ سونیا آپ بس کر جائیں. آپ نے مجھے رول دے دیا تھا, ہیروئن کا رول دے دیا تھا, اور آپ نے کہا تھا کہ ہیروئن بننا پڑے گا. وہ جو ہوتے ہیں کیا پتہ نہیں کون سا پنجابی ہیروئن کا کوئی گیٹ اپ دیا تھا نا, تو پھر اسد نے کہا تھا کہ اس میں یہ ہوگا کہ کوئی آ کے آپ کا دوپٹہ اتارے گا, آپ نے چیخ مارنی ہے. میں نے کہا میں چیخ نہیں مارتی, میں چپیڑ مارتی ہوں نا. تو کر کے دکھا دو نا شازی جی, شازی اب کر کے دکھا دو. لو بھی شروع کرو. وکاس ایک کسی نوی ہیروئن پھسا لیتی ہے, چلو شروع کرو ذرا. اس سندھی شازی کو آتی ہے زبردست قسم کی, سندھی میں ہو اچھا, جائے. ہاں واہ سندھی واہ, میں ہو جائے بھائی. ہاں بابا تھی ونے سندھی میں. تجھے نالو چھا ہے, that's it. मुंहिंजो नालो त सईद आहे ऐं होस्ट जो नालो सोनिया खान आहे. को اور होस्ट اگو जो नालो شادی, आहे बाजी बल्कीस ऐं डॉक्टर शैला. اب اگو شادی ہوں نا سعید بھائی نے ہے نا پوچھنا تو یہ پی جو نہ روچا ہے. نہیں یہ تسی میری گل دیکھا, سندھی فلم بنے گی, ہیروئن سندھی ہوگی. سونیا, یہ کوئی میرا خیال ہے آپ سازش کر کے مداخلت کرنے لگے ہیں. آپ سازش ہو چکی ہے اور مداخلت بھی ہو چکی. دیکھیں نا, آپ اس کو رول کیا دے رہی ہیں سندھی میں. بھئی ہم فارسی میں سننا چاہ رہے ہیں, چلے شادی ذرا فارسی میں سنائیں پھر آپ. فارسی نہیں آتی. نہیں تو یہ تو بڑی
جی اچھا بھئی آپ اگر یہ ہیرو کہتے نا تھے نا کہ جلد از جلد، یہ بھی فارسی ہے. ہنوز دلی دور است. ہنوز دلی دور ہے. نہیں دوبارہ کہیے گا. اے ذرا بکاس پورا سین بناؤ یار, کی کرنے پے تسی یار. ہنوز و شکرا. مجھے لگتا ہے جنہوں بکاس نے بھائی ہاں آصر انہوں بھائی نے پچھلی بکاس دفعہ شامی بھائی پچھلی دفعہ جی جب انہوں نے فلم بنائی نا, شامی بھائی انہوں نے پچھلی والی فلم بنائی تھی, انہوں نے کیا میری آڈیشن لئی انہوں نے ہیروئن واسطے, اینڈ ٹائم تے انہوں نے مینوں کریکٹر کی دتا کہ او سکھی بننا ہے جڑی چھت تے نسدی ہوئی بنیرے تے آئے گی, وہ کہے گی برات آ گئی برات آ گئی برات آ گئی, اور پھر واپس نس کے جاندی ہوئی کہے گی دلہا گنجا ہے دلہا گنجا ہے دلہا گنجا ہے. اندازہ کرے اندازہ کرے, یہ دیکھیں ایک تو ہم اندازہ فلم بنا رہے ہیں. کرے اندازہ کرے, او مائی گاڈ. اچھا اندازہ کریں کہ یہ فلم کا نام ہے, اندازہ کریں. اچھا جی, اندازہ اگر اس کریں. بات کا کریں, مجھے بلایا آڈیشن کے لیے ویلن کا کہہ کے, اور اگلے دن جس دن آڈیشن پہ میں آیا مجھے کہا گیا کہ ویلن کا آپ نے کرنا ہے, اور جب میں فلم کے اینڈ سین کے پر پہنچا تیار شروع کے, تو مجھے آگے سے اسد بھائی کہنے نے بھائی یہ کور کرنی ہے, تو گورکن والا مجھے آگے سے وہ دے دیا. تو یہ فلم نہیں بن گئی. اسد یہ عدم اعتماد ہو رہا ہے, فٹافٹ اظہر بھائی کو وکیل کر لو. یہ عدم اعتماد ہو رہا ہے ہمارے خلاف, اور یہ اظہر بھائی اس پورے اسپیس کے جو ہے نا آفیشیل وکیل ہیں. ہاں بالکل ہے, طے ہو گیا جی. وکاس تیاری کر لو ذرا تسی ہن ذرا. اظہر صاحب آپ کو وکیل کا سر رول تیاری دیا جائے تیاری گا. ہے, دوبارہ سے آپ کو سیٹ پہ لے کے چلتا ہوں سر. ریڈی 1 2 3. چلو جی گڈ گڈ. دیکھو نا کیوں سیٹ بہ گیا جی. اصل بھائی میں بڑا زبردست ٹین 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 ٹین, میں دیکھو ایڈا زبردست کڈیا تے تسی سیٹ ہی بات ہے یار. Oh آپ my نے God. کہنا تھا نہیں آپ نے کہنا تھا جج صاحب, یہ کر کے آپ نے انٹری مارنی تھی. نہیں اسی جج نو سوایا ہے اج کل. اچھا اظہر پتہ ہے صاحب, شازی کو, پتہ ہے شازی کو اس پہ میں نے چڑیل کا رول دیا جس کے دونوں پاؤں پیچھے ہوتے ہیں. میں کہا اس میوزک کے بعد قطع کلامی معاف, اظہر صاحب اگر محمد علی صاحب کی ٹون میں بھی کر لیتے نا جج صاحب, تو وہ بھی ہو جاتا. چلو کوشش کرنے ہیں جی, کوشش کرنے ہیں. اے جج تو وہ صاحب, ہاں جی, ہاں گل کرو. اے جج صاحب پتلا جہا کرنا ہے یا بڑا پھلا کے کرنا ہے؟ کھلا کے کرنا ہے جج صاحب, جیسے وہ ٹون ہوتا تھا محمد علی صاحب کا. چلو کوشش کر رہے ہیں جی. جج صاحب, او یس. چلو جی, میں ہن پاس ہو گیا کہ نہیں ہے جی؟ او جی, نہیں جج صاحب نے کہنا وہ تو ویسے ہی محمد علی صاحب جیسا ہو گیا یہ جج صاحب, نہیں اظہر پاس علی بھائی صاحب جیسا. پاس پاس اظہر بالکل بھائی پاس. تسی یقین کرو, اظہر بھائی تسی کچھ بھی نہ بولو تسی پھر بھی پاس ہو. ایسے کسی دی ضرورت تو سیو کرن دی. نہیں شام بھائی, یہ تو پھر وہ ہو گئی نا, بس یہ تو پھر غلط بات ہو گئی. مطلب ہم سے پورے جملے کا ہی کلوا جائیں گے, اور اظہر صاحب کو ایک جج صاحب کہنے پہ آپ نے پورا رول دے دیا, حد ہو گئی. نہیں جج صاحب شادی کو نہیں ہوئی ہوگا نا, کہنا کیا ہے شادی یہ ہوئی تو ہے. پتہ چلے نا. جج صاحب آگے اگلی بات کیا ہے؟ گواہان اور مدعی کے بیانات کی روشنی میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس فلم کا رول ہم صرف اور صرف آسیہ کو دیں گے. یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے. اور سعید صاحب یہ فلم فوری طور پر سائن کر دیں آپ. لیکن واہ آپ کو واہ پتہ ہے, واہ. واہ جی واہ. اظہر صاحب بہت کمال کیا, ذرا تھوڑا کمال. سا اب رول میں آئیے. اور ایک یہ تو پہلے آپ نے نا ایک وہ ٹیسٹ دیا تھا نا, اب آپ کے ساتھ آپ کو اصل میں ہم فلم کی عکسبندی میں لے کے جاتے ہیں. آسیہ کہاں سے آ گئی یہ بتائیں پہلے, یار میری مجھے نظر نہیں آ رہی آسیہ. اچھا ہاتھ سے آسیہ نظر جو نہیں ہے آ رہی, اس کو یہ دیکھو, ایمسٹر والی اس کے اندازہ نیلے کرو. شرٹ اچھا کی شادی سونیا, ہے.
اور میری بات سنو, وہ سائمہ اٹھ گئی ہے یار, میری بات سنو, وہ اٹھ گئی ہے اور تم لوگوں نے اور اس کی نیند خراب ہو گئی ہے بیچاری کی. خیال ہے میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے. ویسے وہ آئندہ آپ کو ہماری اسپیس میں نہیں آنے دیں کیونکہ میرا بندہ خراب کرتا ہے نا. ابو صاحب ہم نے اس کی ریکارڈنگ نہیں کی نا, ہم نے اس کی ریکارڈنگ کرنی ہے, وہ فلم بنے گی کیسے, وہ سین ریکارڈ ہی نہیں ہوا ابھی. تو آپ نے مطلب ایک آڈیشن دیا تھا, ابھی اب وہ آپ گھر آپ سے سے اس کی نکالے ریکارڈنگ جائیں کرنی گے, چاہتے ہیں. ابھی وہ گھر سے نکالے جائیں گے. چنگا بلا بندہ میرا سیاسی مطلب ان کو وہ انالیسس دے رہے, سب کریں کیوں یہ نہیں پریشان ہو جائیں گے, پتہ پریشان ہو لگے گا, جائیں گی. میں بال میرے کھلے ہوئے تے میں مجنوں بنیا آیا. جج صاحب میری بیوی نے مینوں کاروں کڈ دتا جے, میں کوئی وکیل بن کے میں سوچیا چنگا جہا ایکٹر بن جاواں, میرے مقدراں چ نہیں ہے جی. وہ اظہر سر اب سپر ہٹ ہے, سپر ہٹ ہو گیا. اندازہ کرے منظر ہے, بیوی سو رہی ہے, اچھا بلا مشہور پاکستان کا وکیل ہے, نامی ہے, ٹی وی پہ آتا ہے, اچانک بیوی اٹھتی ہے اور مجھے آج ایک کام کریں گا زبردست. آج نا ٹویٹر پہ ایک چل رہی ہے کہ وہ اپنا بیوی جو ہے نا اپنے سسرال جا رہی ہے, اور بیوی نے جوتا پکڑا ہوا لٹرلی مار رہی ہے اس کو, میاں کو. آپ نے دیکھا نہیں, میں کوشش کرتا ہوں ڈھونڈ کے شیئر کرتا ہوں ذرا. وہ دیکھا ہے اظہر صاحب, وہ دیکھا ہے, سچ میں میرا تو ہنسا نہیں رک رہا تھا. لیکن اظہر بھائی کے ساتھ پتہ کیا ہونے والی ہے, وہ پریشان ہوگی ہوں گی اور پہلا کام صبح وہ اپنے جو ڈاکٹر سے رابطہ کر کے سائیکائٹرسٹ سے رابطہ کریں گی کہ میرا میاں بیچارہ اتنا زیادہ پریشان یعنی ہو آپا, گیا کہ رات کو وہ نہیں بن جاتا. نہیں ایک بات گائز, اس سب کا کریڈٹ میں دوں گی سونیا خان کو. سونیا خان کبھی کسی کو بجلی بنا دیتی ہیں, کبھی کسی کو کیا بنا دیتی ہیں, کبھی کسی کو آنیسٹلی اسپیکنگ کبھی کسی کو شکرا بنا دیتی ہیں, کبھی کسی کو کیا انکل سر کو بنا دیتی ہیں. انہوں نے جو اسپیسز پہ آ کے جو چینج لے کے آئی ہیں نا, آنیسٹلی جو باتیں ہو رہی تھی نا پالیٹکس کی, اس دن ہم اسپیس پہ بیٹھے تھے نا, انہوں نے پوری ریجیم چینج جو تھی نا وہ ہمیں کر کے وہاں پہ دکھا دی کہ ایسے ریجیم چینج ہوتی ہے. اور وہ بندہ اتنا فین ہوا, اس کو بیچاری کو خان صاحب بنا کے نیچے لڑکا رہی تھی نا, تو وہ بندہ اتنا ان کا فین ہو گیا, وہ ہر مرتبہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, وہ آپ کی سونیا آپا کے پیچھے پیچھے اسپیس پہ ہوتا ہے. تو شی از امیزنگ آنیسٹلی, انہوں نے آ کے بالکل سب چینج کر دیا. پالیٹکس پالیٹکس پالیٹکس. شامی اب دیکھیے صاحب اظہر چینج والے صاحب کو ہیرو آپریشن بنا دیا. شادی ایک منٹ, شامی صاحب آپریشن رجیم چینج دا مجرم اج پھڑیا گیا ہے اور او دا نام ہے سونیا خان. تھانوں کوئی یقین نہیں آیا اجے بھی؟ اصل دیکھا بندہ تہاڈے کول ہی نظر ہی نہیں آیا تن ساریاں نوں. دیکھو نا, اے دیکھو اے ہیگا کمال شازی دا, دی فیمس کرم چند دی ڈیٹیکٹیو. اللہ اللہ, جو ہم مستیاں کرتے ہیں نا, قسم سے میری زندگی کی جتنی ریکارڈڈ سپیس ہے نا, آپ لوگ جب بیٹھ کے سنیں گے, یا آپ لوگ مجھے ماریں گے یا آپ لوگ مجھے جو ہے نا وہ بالکل سپیس پہ بھیج دیں گے اس کو. نہیں, ایک بات اور بتا دوں, میں فیس بک پہ ان کو سنتی تھی نا, یہ بہت اس سے جی السلام علیکم جی آپ لوگ کیسے ہیں, اور جی میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی تھی. تو وہ جو بھی مدعا ہوتا تھا نا, اتنی سلو دھیمے دھیمے وہ کرتی تھی نا, بڑی تمیز سے, بڑے اس میں نا. اور جب یہ اسپیسز پہ آئی ہیں, اسپیسز پہ ان کا یہ والا روپ دیکھا ہے, میں نے کہا سونیا پر میں نے کہا تھن کی ہو کی گیا ہے تھوڑا, مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا نا. تو جس طرح یہ بات کرتی تھی, شازی میری بات سنو, سونیا کے ساتھ کھڑا مولا جٹ نظر نہیں آ رہا, میرا اثر نہیں ہو رہا تھا. او مولا جٹ کنڈاسے لب بن گیا. مولا جٹ مرچی بنی پھر رہا تھا اس دن. میں نے کہا مولا جٹ, یہ میں نے کہا کون ہے؟ مولا جٹ مرچی, مس مرچی, ڈاکٹر بجلی, مس گلابو. بلکہ صاحبہ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے, ہاں جی میں اور وکیل صاحب حسنین میں تہاڈے کا کول مقدمہ درج کروانا آئی ہاں, تے میں ڈاکٹر شہلا کے خلاف جڑا مقدمہ کرنا, انہوں نے مینوں ایک واری اپنی فلم چ کاسٹ کیتا, تے مینوں کہ میں کڑی دی بہن بناں گی, لیکن میں چونکہ سائن نہیں تن کیتے ایگریمنٹ فارمل تے انہوں نے میرے کول کریکٹر کی کروایا,
5 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਸੀ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਬਲਕੀਸ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਪੈਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਈਓ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਮੁਕਦਮੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਪੈਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੈਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਰਾ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਆਣਾ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਮੁਜਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜਰੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। वीडियो लीक का जमाना है, कुछ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੱਜ, ਉਹ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਰਚਾ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ मेरा। नहीं देखा यहाँ पे अजहर भाई पहले आते थे ना, पता क्या होता था, वो धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं, एकदम रिक्वेस्ट, हैंड रेस, सवाल जवाब। पता क्या होता है, जब मेरी स्पेस पे अजहर भाई हमारी पे आते हैं ना, वो मजे से बैठ जाते हैं कि यहाँ कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, एक शो होता है और मजे से सारे बैठ के सोनिया एक बता दूं, ये मेरा ख्याल है आखिरी मेरी स्पेस होगी जो 5 बजे तक चलने वाली होगी। सच में? हाँ, ये मैं बता दूं। मेरी एक बात सुनो, यानी मुझे तो वैसे ही हाल जी है कि मैं तो घंटे के लिए सो जाऊं, लेकिन साइमा का क्या कसूर है? हाँ, ये तो है, लेकिन ये हमारा कमाल है ना कि हमसे आप प्यार करते हैं तो फिर आप यहाँ रह ही जाते हैं। यहाँ सब देख ले, हालों में हाल है बेचारे जो बैठे हुए, किसी का जाने को दिल ही नहीं करता। अच्छा जी, वाकई में 5:15 हो रहे हैं, वाकई दिल नहीं कर रहा जाने को। अब आप देख लें, ਸਹੀ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ 5:15 ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੂਲਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ? 12:15 नहीं 2:15 हमारे भी 2:15 हो गए हैं। 2:15 हो गए जी यहाँ भी। अच्छा, हाँ देख ले, अब को होस्ट और बाजी बिल्किस बंद करो स्पेस, ਸੁਣ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੇ ਥਾਣੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਹਾਏ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ये बाजी ਹਾਏ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਰ ਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। पहले वो भी जवांगी बन गए। नहीं सोनिया अच्छा मुझे ये तो बता दो, अभी मैं छोड़ के गई थी अजहर साहब, दिस वाज ग्रेट क्या आप अंदाजा लाए आर्मी एविएशन की परवाज जो है ना, कप्तान सोनिया और कप्तान शैला ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੌਇਸ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਗੀ ਨਾ, आपको तो पता चलेगा जब सबकी वीडियो ऑडियो चल रही होगी एयरवाई पे, जियो ते चलनी जे। ਇਹ ਤੇ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲਿੱਪ ਹੈ, जियो ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਜੇ। बल्कि अजहर भाई को खत आएगा एक, मरियम बल्कि अपनी किसी स्पीच में कहेगी मैं अनकरीब जो है ना अजहर साहब का जो वीडियो लीक करने वाली है, जो मेरे मोबाइल फोन में पड़ा हुआ है, जल्दी करीब ही होगा। बड़ी हुई है अगर भाई मुझे लगता है 3-4 दफा आप में आ गए ना इसमें, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ। ਸਾਇਮਾ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ। ਸਾਇਮਾ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਪਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ हम पता है आज से का नाम रख देते हैं पास साइमा। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਲਵਾਂ
ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਫੜ ਲਿਆਈ ਹੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਨੇ ਆਪ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਹਿਮਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। मैं कह रही हूँ मेरे अंदर का मौला जट क्या वो कर देखो गया। शैला मौला बन रही है, बाजी बल्कीस बन गई हैं, अजहर साहब कहते हैं मैं रोटियां पकावांगी। असद से मैं कंफर्म कर लूं वो असद क्या क्या करना है? चाहती है। सोनिया चामी में तो आसिया बन गई। असद तो कहाँ है? असद मोला पता जट कहाँ है? बन रहा है, मोला असद जट, मोला किसकी? जट। असद गुआच असद गया जी। पता किधर है? असद बेचारा शौक में है ना, उसके घर में एक मैं छोटी सी चुड़ैल शौक में बैठा और उसके बाद मैंने कहा मैं साइड पे होके बैठूं कि ये जरासीम मुझ में भी दाखिल ना हो जाए। मैनू तो किसने वेख के मनना भी नहीं, मैनू तो किसी ने वेख के मनना भी नहीं कि मैं बाजी हो सकना। ਬਹੁਤ lovely ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨਾ ਦੇ ਮਾਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹ पता है इसको स्पेस को हम जो है वो बंद करने को बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा, लेकिन हम एक ना सूफी कलाम एक जबरदस्त ना जिससे एक अच्छी सी एनर्जी आ जाए। सईद भाई एक अच्छा सा सूफी कलाम सुनाइए ताकि हम सब लोग मजे से सोए। जी 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 जरूर जरूर जरूर। एक मैडम आबदा परवीन का है, साढ़े वेड़े आया कर, ओ साढ़े वेड़े आया कर, यार सुबह शाम शाम साढ़े वेड़े आया कर, यार सुबह शाम दोस्त सुबह शाम, हादी सुबह शाम दोस्त सुबह शाम, यार सुबह शाम शाम साढ़े वेड़े ओ वेड़े साढ़े वेड़े आया कर। जंगल घूमम बेला घूमम, जंगल घूमम बेला घूमम, ओ घूमम सारा जहां, हो घूमम सारा जहां, ऐवे न रुलाया कर, ऐवे न रुलाया कर, ऐवे न रुलाया कर, यार सुबह शाम शाम साढ़े वेड़े ओ वेड़े साढ़े वेड़े आया कर, यार सुबह शाम शाम साढ़े वेड़े आया कर। थैंक यू जी। वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे जबरदस्त जबरदस्त, वाकई बहुत अच्छे। जबरदस्त। जबरदस्त और इसमें बहुत सबसे अच्छी बात है आवाज अपनी, लेकिन जो अंग होता है ना, जो उसका एक इंस्पिरेशन आती है आपदापा की, बिल्कुल ऐसे सही उनकी लग रहा था कि उनकी आवाज कहीं कहीं से आ रही हो, लेकिन आवाज अपनी थी। ये बड़ा कमाल है। Yes sir, बहुत thank you अच्छी, sir, सईद भाई thanks a lot, माशाल्लाह thanks a बहुत lot। अच्छी, तो बहुत अच्छी। इसके ऊपर हम कंक्लूड कर लें या कोई काफी एक आध और सुननी है तो उसके बाद हम इसको मिलेंगे दोबारा और फिर इसी तरह की एक जबरदस्त महफिल फिर संडे को होगी। तो पर आप मैं नहीं बताइए जाना, अगर कुछ और सुनना हो तो। पर मैं नहीं जी आना। अजहर भाई कह रहे मैं नहीं जी खींच के ले आएंगे। अच्छा आजमा लेते हैं, ये रुक ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये नहीं अब हमारे बगैर रह सकते, ये खुद ही आएंगे। मेरी एक बात सुने आप, या तो ना आप स्पेस शुरू करें जल्दी करेंगे 5 बजे का नहीं, पाकिस्तान के 8 बजे करेंगे। हाँ ये ठीक है, फिर ठीक है। पाकिस्तान के 8। ये तो आज ना शैला की तरफ जाना पड़ा तो नहीं, आज ये सईद भाई ईद की वजह से लेट हमें मुयस्सर आए, तो नहीं इस वजह से लेट हुआ। मुझे अभी आसिया ने बताया है कि ये मेरी वजह से आपकी वजह से हुई है। हाँ हो आसिया गई है,
بالکل، کیونکہ جب آپ آئے نا تو پھر اسے ہم نے بڑھا دیا تھا، لمبا کیا ہم نے نا، آپ کو ایسے تھوڑی جانے دیتے ہم. تو ایک کوئی کافی سنا دی تھی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پھر ادھر اسی جگہ اسی طرح کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہکہوں کے ساتھ اور پازیٹیو انرجی کے ساتھ اور اپنے ساتھ جیسے ہم اصل میں ہیں، اپنے اندر کے جی بچے کے ساتھ پھر ملیں گے سنڈے کو. ایک کافی ہو جائے سعید بھائی. جی جی ضرور ضرور ضرور. اب میں کون سی سناؤں آپ بھی کوئی مشورہ دیں نا کسی کافی کا. یہاں ماہی آرزو سعید بھائی ایسا وہ نہ سنا کرو، دیں. نہیں ایسا نہ کرو نیس کیفے والی کافی سے. میں وہی کہنے لگا تھا کیپچینو کر لو، کافی لاتے کر لو، کیوں تم پسند ہے. لاٹے کر لو، ایپریشیٹ کر دیں، لاٹے زیادہ لاتے کر لو وہ. سعید بھائی لاتے تو اندازہ بڑا کریں ایزی ہے. یہ کہ ان کو سنجیدگی کی طرف یہ جانا ہی نہیں چاہتے، یہ ایسے ہی رہنا سعید چاہتے بھائی جڑی لاتے وے نا جڑے اظہر بھائی نے لاتے ایزی ہے، کیپچینو وغیرہ اوکھی گائی جاندی جی. ایک بات سنیں، دھیان تیری نال نہیں سننی گل بس صاحب، مینوں اظہر بھائی نے آکھیا ہے. یہ اگر لاتے نہ ملے تو لت سے گزارا ہو جائے گا، یہ میری لت کے ہے نیچے ہے. نہیں ہوندا ایفیکٹ ٹھیک نہیں ہے نا، لت کا ایفیکٹ سعید لت بھائی ٹھیک رہے گی. بہتر جی ہے کہ آپ خود فیصلہ کر لیں، آپ نے دیکھ لیا یہ کس قسم کے لوگ، آپ سعید اندازہ کر رہے بھائی ہیں نا. سعید بھائی میری بات سنیں، 5:30 کا ٹائم ہے پاکستان میں. تو اس کو چلیے شیلا جی کنکلوڈ کیجئے. باجی بلقیس کا شکریہ ادا کیجئے. میری طرف سے تو شکریہ تھوڑا پڑ جاتا ہے کیونکہ جو وقت ہے، کہتے ہیں حضرت علی کا قول ہے کہ جس نے تمہیں اپنا وقت دے دیا اس نے تمہیں اپنا سب دے دیا. تو یہ جو لوگ آپ سب جو اپنا وقت دیتے ہیں، اس سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے. تو اس کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ بھی نہیں ہے، اور یہی اسی مقصد کے لیے ہم دنیا میں بھی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وقت کو بانٹیں. ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہم میں سے کون کون کو کیا کیا غم ہے، کسی کی عام زندگی میں کیا کیا تکلیفیں ہیں جو یہاں آ کے اتنا ہنس لیتے ہیں تو وہ شاید تھوڑی کم ہو جاتی ہیں. اور میرا اور ڈاکٹر شیلا کا، سر افضل کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو ہم ہنسائیں اور آپ لوگ اپنی اس ہنسی کے ساتھ ایک انرجی لے کے اپنی زندگی کی لڑائیوں کو لڑیں. تو وہ کہتے ہیں نا ہر ہنسی کے پیچھے بہت سے جو ہیں وہ آنسو ہوتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ آنسو ہوں، آپ کی ہنسیوں میں ہنسیاں ملتی رہے. اور انشاءاللہ ہم اگلی اتوار کو پھر اکٹھے ہوں گے، لیکن ہم بالکل جلدی اکٹھے ہوں گے تاکہ آئندہ جو ہے وہ سائمہ بھابی سے ڈانٹ نہیں پڑے اظہر بھائی کو. تو ان کو ڈانٹ سے بچانے کے لیے ہم جلدی آئیں گے ہاں مولا جٹ کے ساتھ. جی باجی بلقیس آپ اپنی کنکلوڈ کیجئے، شیلا آپ کنکلوڈ کیجئے، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ ایوری ون. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بات غلط ہو گئی ہو، آپ کا دل دکھ گیا ہو کسی بات سے، تو اس پہ میں معافی چاہوں گا، معذرت کروں گا. آپ سب کو بہت خوشیاں عید کی مبارک ہوں. بلکہ صاحبہ معافی چاہوں گی نا، یہ تو نہ زیادتی کریں آپ. جی جی معافی چاہوں گی، میں معافی چاہوں گی ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ، ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ، ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. تو تھینک یو ویری مچ ایوری ون، ساڈے تو بہت 2 شکریہ. مقدمے درج ہوں گے ایک وقت پہ، جی جی جی، دو مقدمے. ایک ان کہتے میل ایک فیمیل. ڈبل مقدمہ. باجی بلقیس کور لگ دی، جس طرح پنجابی بولے سکھوں والے اسٹائل میں، بلقیس کور لگ دیتے. سکھ ایسے پنجابی بولتے ہیں ٹھیٹ. بڑی مہربانی اسد صاحب، کتنے سویٹ ہو تسی، بڑے نہیں کیوٹ ہو. نہیں میری گل سنو ہن جدوں بلقیس دی جو جی آواز سی نا، اور آتی ہوں اور اپنا روٹی چنگی نہیں لائی تے روٹی چنگی لائی نہیں تے پھر میاں ذرا غصے چ ہے تو پھر سمجھ لو 2-4 پولے پے ہون نا، او دے بعد یہو جی آواز ہوندی ہے. اچھا ایک آپ کی بات سے نا روٹی سے مجھے ایک جوک یاد آ گیا. میں سب جوک میں یاد رہتے ہیں، میں آ گیا تو میں شیئر کر ہی دوں. ایک جواری ہوتا ہے نا جو بہت پیشہ ور قسم کے، بہت ہی جو کمپلسو گیمبلرز ہوتے ہیں، تو گھر جاتا ہے تو روٹی مانگتا ہے. وہ روٹی بڑی کور کر کے بڑے تمیز سے لاتی ہے. کہتا ہے کی پکیا شو کراؤ. تو وہ اتارتی ہوئی پیچھے دال پڑی ہوتی ہے. کہتا ہے جتو یہ صرف وہ سمجھ سکتے ہیں جو جوا کھیلتے ہیں. سمجھ آئی کسی کو؟ نہیں آئی. ایسے تیرے تھوڑا جوک دراز ایسے ہی دیجیے. ہوتے ہیں، آپ بھی مقرر سنو وہ گے مقرر. سمجھ آ کہتا ہے جواریوں کی زبان میں گھر آ کے بیوی سے کہتا ہے
کھانا لاؤ ٹیبل پہ لاؤ، جیسے بازی لگاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں ٹیبل پہ لاؤ، لے کے آتی ہے تو کورڈ ہوتا ہے کھانا، کہتا ہے شو کراؤ، جب وہ اس کا کور اتارتی ہے تو نیچے سے دال نکلتی ہے، کہتا ہے جتو. یعنی کہ اٹھا لو مطلب اٹھا میں لو. ہار گیا، آپ جیت گئے. میں ہار گیا. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. That's lovely. میں تو کہا تسی بڑے کیوٹ ہو اسد صاحب، تسی بڑیاں سونیاں گلاں کردے ہو. نہیں تسی بڑے مزاقی ہو، تسی بڑے مزاقی ہو. شازیہ نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، یہ اٹھایا ہوا ہے ہمارے حق میں یا ویسے؟ بولو شازیہ. تھینک یو آپا، بہت گریٹ شو تھا. میں نے یہاں پہ سب کا ایک ڈفرینٹ روپ دیکھا، اسپیشلی اظہر صاحب کا تو بہت مزہ آیا. یو میڈ مائی ناٹ ڈے نائٹ آئی وڈ سے. تھینک یو سو مچ. آپ نے جو بات کی، ہر بندہ مطلب کہیں کسی نہ کسی چیز سے تھرو ہو رہا ہوتا ہے، تو اور یہاں پہ آ کے ایسا لگا مطلب ماحول بالکل چینج ڈفرینٹ، تو بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ گائز. ہوپ فلی آپ مجھے اب چھوٹا سا رول دے دیں گی. شبنم ہی لگی ہو شازی. شبنم ہی لگی قسم خدا. چلو ٹھیک ہے بھی. ویسے اصل بڑے مزاقی ہو تسی یار، بڑے مزاقی ہو تسی. اظہر بھائی بس یہ جراثیم آ رہے ہیں میرے میں آہستہ آہستہ. ٹھیک. وہ میری گل سنو، آسیہ سو گئی؟ نہیں، وہ نہر والے پل تے انتظار کر رہی ہے مولے دا. میں جاگنی پئی ہاں وے اظہر، میں کیویں سو سکنی ہاں جدوں تک ارے تو واہ، اس وچ میں کیویں کیا سو سکنی ہاں میری جان، میں تہاڈے بغیر ہی کانے دی کوئی نہیں. ارے واہ. لیکن دو نام ہیں، یا باجی کوثر تو یا باجی بانو، یاد رکھی. یہ والی آسیہ کا کیریکٹر مجھے اچھا نہیں لگ رہا. نہیں اج آنے کل جگہ تے 2 آنے کر لو، 4 آنے کر لو، اج 8 کل آنے کر لو کوئی یار. اج کل مارکیٹ سونیا اس طرح دی آسیہ ملدی جنوں پیسے نہ یہ لبن کام کوئی کرن دے. نرگس ورگی آسیہ لگ رہی مینوں. یہ ریجیکٹ میں کڈنا ہے فلم وچوں، مینوں کیونکہ نرگس تو بچیاں نے یاد بھی آیا فلم ہے، دیکھنی ہوندی. مینوں نرگس تو یاد ہے، وہ اکثر آئی کہندی ہوندی سی نیڑے آ ظالما وے میں مر گئی ہاں. یہ دیکھیں، یہ اڈلٹ شو ہوتا جا رہا ہے. یہ اس آسیہ کو میں نہیں رکھ سکتی، یہ بالکل نرگس والی حرکتیں کر اگ رہی ہے. بدلانے لائی دیندی پھراں میں دہائی، او مینوں مار گئی تیری بے پرواہی. اظہر جا 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 سو جاوے نہیں تے پہ جانیاں یہ بچے خراب کرے گی آسیہ. یہ آسیہ بچے خراب کرنے والی آتی ہے. یہ ٹھیک نہیں لگ رہی. اس کا دیکھو تو اظہر ابھی بھائی، کیس کریں گے. اظہر بچے بھائی کو میں خراب نے ہو گانا سنایا ہے. میں ہاں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیے میں نے تو رول کے اندر رہتے ہوئے ہاں. اب نہیں اسد بھائی گانا گایا نا. بہترین، یعنی رول رہ کے رول ہی ہونا ہے. یہ ہونا ہے. رول گیا رول جڑا نا، رول رول چھڑیا دیتا ہے رول. سارے نو. نہیں اے تے سونیا جی تساں گل غلط کیتی جے. اے جڑا رول دے جڑے رول دے انگریڈینٹ سن، جڑے رول دے لوازمات سن، آسیہ نے پورے رول آف لا دی گل کیتی ہے. ارے کیا بات ہے اظہر رول بھائی، آف، قسم سے ٹھیک ہے نا. زبردست. یہ جمہوری شازیہ، یہ اظہر جو بھائی دیکھیے آسیہ نا، ہے نا، میری یہ بات سنیے، ہم کر رہے ہیں اس پنجابی آسیہ کے لیے پاکستانی کہا گیا فلم. ہے کہ اس آسیہ کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہ وہ والی آسیہ ہے. نہیں، یہ آپ جمہوری اور آئینی حق توڑ رہے ہیں. توڑ رہے ہیں، چھین رہے ہیں آپ. ہاں آسیہ بالکل اس طرح سے میں اس کی سیکنڈ کرتا ہوں کہ جمہوریہ آئینی حق ٹوٹ رہا ہے، لیکن اس کو اگر جملے کو چینج کر دیا جائے نا کہ بچوں کو آسیہ کی پہنچ سے دور رکھ کے، تو ٹھیک ہو جائے گا. ایسے کو بچیاں نو دور رکھیو. دیکھو ان کا بالکل دل نہیں کر رہا کہ یہ شو جو ہے نا یہ بند ہو جائے. ایسا کرو نہیں، اس طرح کرو، آئندہ تو سپیس کے اوتے لا دیا کرو 18+. یہ لگانا بالکل پڑے گا نا آسیہ کی موجودگی میں. تو یہ بڑا بڑی، اور یہ بلقیس بھی کوئی کم نہیں ہے. باجی بلقیس یہ جو رو رہی ہے نا کہ میں نے کیس کرنا ہے وہ کرنا ہے، ان پہ کیس ہونے والے اصل میں.
ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਫੌਜ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ये देख लिया आपने, सुन लिया आपने? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 2-4 DIG ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, 2 ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ IG ਨੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये तो मेरी करप्ट होती जा रही है, ये जो मेरी स्पेस है। ये डॉक्टर शैला, ये जरा दोबारा से ना चेक करें कि आईडी नेपोटिज्म का शिकार होती जा रही है स्पेस। ये कुछ हो रहा है, मुझे यहाँ पे बहुत गड़बड़ हुई है। ये सुनिए, ये साजिश है, ये मुदाखलत, ये दोनों हो गई हैं जी। नहीं, मेरी एक गल सुनो सोनिया जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕੀਸ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਰਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਕੀਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟ RRF ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ, ISPR ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਤਲਕ ਜੇ। ਬਲਕਿ ਆਇੰਦਾ ਸਪੇਸ ਚਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਲਕੀਸ ਤੇ ਆਸੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ। देखो ये जो अजहर भाई यहाँ मौजूद है ना, इन 2 खवातीन की वजह से ये जा नहीं रहे। ये जो बल्कीस है और ये एक साजिश है और एक मुदाखलत है। ये 2 औरतें जो है। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 2 ਕੇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਗਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਫੀਸ ਲੱਭਣੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਫੀਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂ? यही मसला है। आसिया ने केस करना है कि मुझे आसिया के तौर पे कास्ट नहीं कर रहे, और बिल्किस ने भी किसी किस्म की चबल मारनी है। ये औरतें जो है मैं थोड़ी सी एंट्री डालूं, इन्हां कोलों सिवाय कोसने दे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਐਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਸਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਕਢਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਂ ਕਢਾ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਰ 'ਚ ਹੀਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਰ 'ਚ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਫਰਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਅਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਫਰਾ ਭੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਧੋ ਅੱਧ। इधर ते केस भी तैयार थे, मुद्दा भी तैयार है, सारा देख ले। अभी क्या करे, फिल्म तो रह गई बीच में। ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਦੇਖੇ ਆਪਨੇ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ। ਆਸੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਜੀ, ਆਸੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਟਮ Song ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੂਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਜ਼ਰ ਭਾਈ, ਆਸੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਟਮ Song ਸੁੱਟਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਟਮ Song ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਬਿਊਟੀ ਕੁਈਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੁਸਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ को इज्जत दो जी। सईद भाई ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਦਿਓ। जी मैं मतलब आपने वो एक्स्ट्रा दिया तो मैं समझा कि काम जो है यहाँ पर तमाम हो जाएगा और खुदा हाफिज हो जाएगी। तो मैं कुछ कहना चाहता था, बीच में मुदाखलत कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं पहले तो बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सोनिया खान जी का, मेरी बहन है। और जो मुझे यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त अलग एक्सपीरियंस हुआ, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही एक वार्म वेलकम किया और मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम किसी ट्विटर पे खास करके स्पेस पे आया हूँ। तो मुझे सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सबसे जिन हजरात ने, ख़वातीन ने बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और असद भाई को मैं बहुत प्यार करता हूँ एज एन एक्टर।
تو ان کے لیے مطلب ایک ایکٹر کے لیے ایک خاص الگ سی جگہ ہے. تو وہ لو یو اسد بھائی, لو یو لاٹ. اور اظہر صاحب, سر دل کے اندر سے دل محبت آپ کی, اللہ خوش رکھے ہمیشہ آپ کو. اور اظہر صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایسا سمجھے ہیرو ہیں, تو اس کو سلام. اور ہمارے بہت ہی دل کے قریب ہیں. شامی صاحب تو ڈوڈ ہیں, میرے بڑی ہیں. اور سونیا خان جی, آپ کو بھی بہت بہت پیار, بہت بہت عزت ہیں, اللہ اور نوازے. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا بیسیکلی. اور مجھے ایک تجسس رہ جائے گا یہ ویگاس والا, تو وہ جب بھی آپ بتانا چاہیں تو بتائیں. اب آپ آپ آرام سے ویگس بات کو کی. فالو کریں. آپ ویگس کی جب اسپیس میں جائیں گے, کیونکہ سب لوگ اپنی اپنی بھی اسپیس کرتے ہیں, آپ کو پتہ اچھا, چل جائے میں گا نے ویگس میں کون نے ہے. فالو کر لیا ہے, اسد بھائی کو بھی فالو کر لیا ہے, ویگس کو بھی فالو کر لیا ہے, میں نے اظہر صاحب کو بھی فالو کر لیا ہے, میں نے شامی صاحب کو بھی فالو کر لیا ہے. میں نے تقریباً جو بھی یہاں پر ہیں ان کو سب کو فالو کیا ہے. بھائی دو ہمارے ہیرو کو آپ بھول گئے ہیں. ایک کا نام مولا جٹ عرف ڈاکٹر شیلا ہے, ایک کا ڈاکٹر نام شیلا صاحبہ کو, میری بہن کو میں نے اپنا, جی مولا جٹ صاحبہ میں نے ابھی آپ کو فالو کر لیا ہے. یہ تو شامی بھائی کی بیگم ہے, آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ نہیں ایک منٹ سونیا آپا, مجھے کنسیڈر ہی نہیں کر رہے آپ لوگ, یہ تو غلط. کوئی نہیں, میں سیریس نے نہیں لے. شازیہ خان جی کو بھی فالو کر لیا ہے. میں نے شازیہ اس سائمہ کو, مووی کی جو ہیروئن ہے اظہر بھائی کے بقول وہ آسیہ ہے, تو آسیہ کو تو انہوں نے فالو, ایک فلم میں دو ہیروئنز تو نہیں ہو سکتی نا. نہیں, ہم دو آسیہ رکھ رہے ہیں. نہیں آسیہ ایک ہی ہوندی ہے باجی. آسیہ نے جڑا آئٹم سانگ دیتا شازی دے ہی نہیں سکتے, جتوں مرضی جنہ مرضی کر لیں نا. ابھی آپ دونوں کا ہم لوگ کروائیں گے آڈیشن کٹھا, جو صحیح کرے گا اس کو کاسٹ کر نہیں دیں گے. آسیہ نے صرف آئٹم سانگ دینے نے پلیز. نہیں کوئی کران دی ضرورت نہیں. ایک ہے آسیہ تے ایک ہے گی سوکن. آسیہ اور آسیہ کی سوکن, ٹھیک ہو گیا, ڈن. ہاں شازیہ کو آسیہ کے سوکن کا دے دیں رول. آسیہ نے صرف آئٹم سانگ چھوٹنے نے, اور آئٹم سانگ کی وجہ تو فلم ہٹ ہونی ہے. آسیہ کو پہلے تو یہ مجھے بتایا جائے. آسیہ اے مچھاں والی بیٹھی ہوتے نیلی شرٹ دے وچ, ایڈیڈاس دی شرٹ. شیلا مولا جٹ ہے اور یہ آسیہ ہے. شازی شیلا مولا جٹ ہیں, وہ میرے ہسبینڈ ہیں, اور جو ان کی گرل فرینڈ ہے وہ یہ نیلی شرٹ والی مچھوں والی اینکوں والی آسیہ. اور سوکن ہے گی شازی, اور سوتن احمد شازی نے صاحب ہے. تجھ دسو تن رول قبول نے آپ پھر. لوگوں نے نا وہ خواتین کی طرح وہ جو دروازے پہ جاتے ہوئے اجازت لیتے ہوئے نا کہتے ہیں کہ جی چلیں جی ہم نکل رہے ہیں, تو کھڑے ہو کے وہ جو ڈور میٹنگ شروع کرتی ہے, ہماری آدھا اسپیس گھنٹہ کا پہلے یہی آپ نے حال اجازت ہوتا لی ہے. تھی. تو میرا تو آج بہت ہی ٹائرنگ ڈے گزرا ہے, قربانی, پھر اس کے بعد فیملی گیٹ ٹوگیدر, گوشت کو بانٹنا, یہ سارا کچھ. تو میری آنکھیں 2-3 دفعہ بند ہو گئی تھی, میں درمیان میں آنکھ پہ لگی تھی. سر وکاس ایگزیکٹلی یار سیم ساڈے یار, سر تے سیم یار. یار. نہیں وکاس تو بڑا سان کیتا ساڈے سر تے یار. اے بھی اسی بھی سارا کچھ یہی کیتا یار. تو کڑا ہاں, اسپیشل کام کیتا ذرا دس دیو نا ذرا تھوڑی ذرا. ویگاس کو ہم نکال دیں فلم میں سے, کیا یہ کہتے ہیں؟ دسو تے میری گل سنو, اے تے نخریاں تے پی گیا جے. دس لگو ایک کس طرح تسی فلم رکھ سکو گے جے بندہ جڑا نخریاں تے ہنے تو آ گیا. ہاں, یہ تو میں تنگ کرے گا بعد میں بہت زیادہ ویگاس, یہ تو تنگ کرے گا ہمیں ایکٹر. کیا خیال ہے, کیا سلوک کیا جائے ویگاس کے ساتھ؟ بس میرے میک اپ کٹ دا خیال رکھیو. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਮੇਕਅਪ ਕਿਟਾਂ ਜਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਿਟਾਂ. نہیں, ایک آئٹم سانگ ویگاس نو کرنا پے گا پھر. ਅੱਛਾ, جو میرے ہمیشہ کول راوے, یہ آئٹم ہو گیا نا. پورا کر ਦਿਓ. میں دنیا نو کہہ دیا پرے پرے, دل دے کے دنیا تو کون ڈرے, تو جو میرے ہمیشہ کول روے, وے میں دنیا دو کہہ دیا پرے پرے, دل دے کے دنیا تو کون ڈرے, تو جو میرے. تھینک یو. زبردست. کول تیرے آگے, شامی بھائی کہیں کول تیرے آگے.
ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਸ਼ਾਮੀ ਬਾਈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜੇ ਵਾਕਈ, ਔਰ ਆਸੀਆ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਏ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਲੱਗੀਆਂ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਵੇਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਪਰੇ ਪਰੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੌਣ ਜੀਵੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ یہ زبردست ہے. نہیں اصلی ساؤنڈ یہ ہے. یہ اظہر بھائی یقین کیجیے آپ اخیر کر گئے ہو قسم سے. لیکن ایک چیز آپ بھول گئے نا، ایک چیز نہیں، ایک چیز ہوتی ہے بھشما. بھشما بھشما بھی تو ہوتا ہے نا. بھشما کدھر گیا؟ اسپیشل صداکاری کے لیے اظہر بھائی کے پاس. اظہر بھائی آپ کمال کر گئے ہو سچی میں قسم سے، ویری گڈ. سوتی اس رات میں اچھا کسی دور میں وہ ڈشم کا وہ ساؤنڈ ہوتا تھا بھیبو بھیبو. ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਈਦ ਭਾਈ, You are great ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਨੱਚਾਂਗੀ. اظہر بھائی میں نے نا کسی دن کورٹ میں آنا جب آپ ہوں گے اور میں دیکھ کے سوچ رہا ہوں گا آپ کو یہ کرتے ہوئے کیسے لگ رہے ہیں ادھر آپ پورے مدبر بن کے نا، ظاہر ہے وہ تو اس کے ڈیکورم اس کا رکھنا پڑتا ہے. میں سوچ رہا ہوں گا اس وقت کہ میں نے جس انداز میں آپ کو سنا ہوا ہے یہ کوئی میچ ہی نہیں ہے، کوئی میچ ہی نہیں ہو سکتا. جی جی ویری مچ سرپرائزڈ. میں تو بہت مطلب انجوائے کر رہا ہوں اظہر صاحب کو ادھر. سعید بھائی وہ ہوا نا، سعید بھائی پرسوں جب گئے نا عمران ریاض کے لیے جانا تھا کینٹ کچہری میں، تو انہوں نے عمران ریاض کو بڑا ڈرایا ہوا تھا کوئی ڈیوٹی میجسٹریٹ ہے تو اسی ڈسچارج دا تے چکر ہی کوئی نہیں، ریمانڈ لے لینا ہے. وہ کہنا جی کہنا اظہر بھائی جو تھوڑی اینٹری ہوئی نا بالکل ایسے ہی دسیا، کہنا مولا جٹ وہ ہویا اس طرح ہی کہ لوگ بڑا رش لگا تھا، جیسے ہی میں پہنچا میرے لیے راستہ بن گیا دو دیواروں میں. ایسے ہی میں جیسے ہی میں تھوڑا سا آگے گیا تو عمران ریاض کہتا ہے وہ کیڑی بلا نو بلا لیا بلاوا رکھی سر. میرے پاس صاحب کہتے تھے وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پہ وہ ان کے وہ ریٹائر ہوئے تھے، مطلب ان کے اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ایڈوکیٹ کے پیچھے آرٹسٹ ہونا ضروری ہے. اگر وہ آرٹسٹ ہے اور ایڈوکیٹ ہے تو کمال کر دے گا دنیا میں. تو آپ میں وہ چھپا ہوا آرٹسٹ تو ہے سر. سعید بھائی بڑا مزیدار تھا وہ پرسوں کی جو ہیئرنگ تھی نا، وہ میں نے جو بالکل صحیح طور پر ہم نے بندے دیکھے، میں نے بندے پلانٹ کیے. ایک وکیل وہاں کھڑا ہوگا، ایک وکیل میرے ساتھ ادھر کھڑا ہوگا، کس نے کب بات کرنی ہے، کس نے کیا کہنا ہے. وہ بڑا مزہ آیا ایک سٹیج کے اوپر نا، ایک نا تو وہ عبداللہ ملک ساتھ ہی کھڑا تھا، تو بات کرتے اسے کیا ہوا تھا کہ عمران ریاض کو لگی ہوئی ہتھ کڑیاں، تو تم نے اس نے کہا جی یہ اپنا اس کو عمران ریاض کو ہتھ کڑی کیوں لگائی ہے، یہ کوئی دہشت گرد ہے. تو میں نے جب اس نے یہ کہا نا دہشت گرد ہے، اب میں اسی آواز میں بچے نہ اٹھ جائے گئی، میں کہ دہشت گرد ہے یہ. میں نے یہ کہا نا یہ بلا تو پورے کورٹ میں سائلنس ہو گیا. وہ جج بھی وہ دیکھے، آس پاس سارے لوگ دیکھے بھی یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ کیا ہو گیا. دیکھیں پھر ہم نے پہچان لیا تھا نا اظہر بھائی میں کیا ٹیلنٹ ہے، تو ہم جوہری ہیں، ہم نے ہیرے کو پہچان لیا. یہ ویسے ہاں اسد بھائی صحیح بات کر رہے ہیں آپ. تراشیں گے اب، تراشیں گے ہیرو کو ہم تراشیں گے. تراش دے پڑھ کے. نہیں ہم لوگ کورٹ میں نہیں، یہاں پہ تراشیں گے نا. کیا ہو گیا، ہم پنگا نہیں لیں گے، وہ والا پنگا نہیں لیں گے، ہمیں کورٹ جانا پڑے پھر تو گئے. کوئی پتہ نہیں.
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਵਾਈ ਲੈਣ ਕੋਰਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ नहीं वो खुशी है नहीं कभी वैसे नहीं ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ 81 ਖਾਦੀ ਜੇ 81 ਖਾਦੀ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ हाँ अभी वाकिस हो गया विकास सो गया हाँ सो गया चले जी लेट्स कॉल इट अगर ऑफ जी जी बस आखिरी मैं रिक्वेस्ट कर रहा अजहर साहब ਨੂੰ ਅਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀਲ ਤੇ ਟੁਰੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਕਹੀ ਜੇ ਬਲਕੀਸ ਬੀਬੀ सोचना पैना है वैसे में ये नहीं ठीक औरत नहीं है ये बिल्किस बीबी भाई मैं आपको बोल रही हूँ अदालत च ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਬੀਬੀ वाह बहुत अल्लाह सर वाह बहुत मजा आया ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ओहो अच्छा ईद असली ये हुई है वैसे ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਬਲਕੀਸ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੋ ਫਟਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ फिर कोर्ट जाना होता है मैं समझ सकती हूँ पुराने जमाने के लोग जरूर कहना चाहूंगा ईद की चेस तो आज आई है अभी आई है मतलब इस चैट में आपका ना आपके साथ पता होना क्या सईद भाई अब आप हमें सिर्फ स्पेसेस में नजर आएंगे अच्छा देखे ना सईद भाई को बड़ा मजा आया है मैं सच बताऊं आपको यानी आप अंदाजा लगाएं मुझे इतनी नींद आई हुई थी पिछली स्पेस से मैं सो गया था तो मैं जान छुड़ा के आया इधर से शैला बहन के कुछ ऑर्डर आए हुए थे अब वो ऑर्डर मैं डिसऑर्डर तो कर नहीं सकता था मैं इसलिए आया मैं 5 मिनट के लिए मैं शक्ल आगे ना मैं जाके ना आराम से मैं जी मैं सो जाऊंगा अब अंदाजा लगाओ वो नींद ही उड़ा दी पता ही कोई नहीं पता ही वो अब गाना बनता है और जो हमें मजा आया ना अजहर साहब आप सबको सबको आपने एंटरटेन किया आज नहीं सही ये हमेशा ऐसे करते हैं जब आते हैं हमारी स्पेस में इनका बिल्कुल ये जो ये इसी तरीके से होते हैं हमारे साथ नहीं सईद भाई बात इतनी है ये अपनाइयत की बाखुदा मैं बताऊं आपको ना वो हर एक अपनी जगह है ये वो जगह है जहाँ अल्लाह ताला जिंदगी और सेहत दे शैला बहन को सोनिया बहन को अफजल भाई मौजूद हैं वकास तो आज नजर आ रहा है ना हमें लेकिन वकास का तो बाकी सीरियस स्पेसों में बातें होती रहती हैं शामी भाई हैं फिर असद है फिर हमारी यहाँ की परमानेंट मेंबर जो है वो साइमा है तो ये वो सारे हैं और कमा अच्छा वो नीचे से बड़े आपको पता है दिल आ रहे हैं बहुत से वो अपना सदुद्दीन शाह साहब हैं नीचे मैं देख रहा था अपना बहुत से दो यानी जो सीरियस पेशों के लोग हैं ना वो भी यहाँ नीचे मौजूद हैं खालिद भाई मौजूद हैं तुम्बल मौजूद हैं मैं वो देख रहा था नीचे तो वो कई हैं सीमिया मौजूद थी वो सारे चले गए तो वो ये अपना ना वो मकसद ये है कि ये नहीं कि सीरियस ऐसी जिंदगी में मैं होता ये है लाइफ को ना ये तो काम बर्डन बढ़ा आ गया ना इन पे इंसान को आपके माइंड को चलाने के लिए ना इस जहन को खाली सीरियसनेस की तरफ नहीं जाना इस जिंदगी की रमक है यानी आप कहें कि म्यूजिक सवाल ही नहीं पैदा म्यूजिक के बगैर लाइफ इंसान की हो जाए तंजो मजा इतना जबरदस्त था कि हम स्कूल के जमाने में यानी मैं तो अब समझ ना आज से 84 में चला गया ना मैट्रिक में तो वो बैठकर बिल्कुल ऐसा ही हुआ बिल्कुल ऐसा हुआ ये इसी तरह ही है सईद भाई वरना वक्त किसके पास कहाँ इतना है यार कोई वक्त नहीं है किसी के पास बाखुदा सर खुजलने के लिए फुर्सत होती है लेकिन फिर भी अब इंशाल्लाह ये सारे इस तरह जीते जागते रहे हर एक हंसी खुशी में रहे हर कोई हंसी में रहे आमीन आमीन वो एक गाना याद आ गया ना इस पे दिल तो बच्चा है जी थोड़ा कच्चा है जी तो दिल तो वाकई बच्चा है वो कहते हैं ना कि एक शेर है अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल
लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ तन्हा भी छोड़ दे। वाह इस वाह अक्ल वाह को वाह। कभी तन्हा भी छोड़ देना चाहिए। वाह जी वाह वाह। ले जी, मेरा अब नींदर से बहुत बड़ा हाल हो गया है और मैं पहले नहीं कंक्लूड मुझे करना ये चाहती बताएं हूँ। ना, मुझे ये बताएं शैला बहन, जी आप अजहर भाई, 2 बजे नींद से पैड़ा हाल हो गया है, यहाँ अजहर भाई का 5:54 6 बज गए, उसके साथ क्या जुल्म हो रहा होगा फिर? हाँ, 6 नाले बज के बुलाना, पहले बुलाना अगलियां नु 3 घंटे और जेड़े अगे ने, ते बाद फिर कहना सानू नींद आ रही है। देखो अजहर जरा भाई इन्हां को दे तो मैंने काम। इतनी देर पहले कहा था कि आए नहीं तो ये बाद मकान में आए। छड्डन वाला काम ते है ते खराब हैगा जी। हाँ, आसिया ए कहीं मौला बैठ जट दा अच्छा हाल है चले चले साडे मैं अज मैं दे मैं मौला थोड़ा जट। ना कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं देना चाहती हूँ, और वो ये कि ऑफ कोर्स इट वाज रियली रियली नाइस स्पेस। ईद की ईद हो गई और हम सब ने अपने अंदर के बच्चों को बिल्कुल उभारा, उजागर किया, सबने फैमिली की तरह इसको एंजॉय किया। सोनिया की मैं तारीफ ये करना चाहूंगी कि इनको पता चल जाए सही कि किसी बंदे में कोई चीज मौजूद है, ये जाके उसको निकाल के लेके आती है कि भाई बिल्कुल हुण सही, बिल्कुल जाना सही, किथे वे, बिल्कुल सही, कि तू हुण बिल्कुल जाना सही। किथे वे। और फिर ये ड्यू स्पेस देती है उस बंदे को, ड्यू रिस्पेक्ट देती है कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए। ये हमारी जो बाजी बिल्किस है, सेम इज ट्रू फॉर हिम, और ये इनका भी यही काम है। और हम लोग ये जो 3 बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं, लेकिन हमारा ये जो एक कॉम्बिनेशन बना है ना, ये हमने का नाम रखा हुआ है SAS, सास, वो वाली सास जो कभी बहू थी। तो हम लोग जो है, कोशिश ये है कि जो भी स्पेस में आए वो अपनी अक्ल, शऊर इस वाली स्पेस में आने से पहले अपना गुस्सा, एंगर, ईगो, इल्म, सारा कुछ जो है ना स्पेस से बाहर छोड़ के आए। ये जो सोनिया दी म्यूज है, और इसमें सिर्फ आप अपने अंदर का बच्चा लेके आए, देन यू विल एंजॉय। बाकी स्पेसों में लड़ो, झगड़ो, इल्म झाड़ो, जो मर्जी करो, कोई हमें इतराज नहीं है। बट व्हेन यू एंटर हेयर, तो अपना सारा कुछ जो है ना उसको छोड़ के आओ, सिर्फ एक मासूम दिल लेके आओ और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा लेकर आओ, तो फिर आप इसको एंजॉय कर सकेंगे। और आई होप कि आप सबने इस बात को एंजॉय किया होगा। तो ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से यही कंक्लूजन थी। और अजहर भाई ने तो आज हसा हसा, सही कहते ना, वखियां च दर्द कर देता इनका, टड़े टड़े और आओ और सारी अंदर जो साउंड इफेक्ट्स थे ना, तो वाकई इन्होंने यार, आई वाज कमाल नॉट कर दिया। एक्सपेक्टिंग ना कि इतना मतलब तो वो चीजें हमें मिल अजहर भाई सकती वाह, हैं। और वेगस तौबा तौबा। असद तो चलो हमेशा से ही ऐसे हैं, और सईद भाई इन्होंने जो सुनाया, कलाम सुनाया, सारा कुछ इन्होंने जो नूरी नात वाली वो की कमेंट्री भी की, और जो डायलॉग बोले बहुत खूबसूरत। मतलब मुस्तफा कुरैशी मुझे हमेशा से बड़ा कूल विलन, मुझे बहुत पसंद रहे हैं वो एज ए कूल विलन। तो उन्होंने बहुत जबरदस्त किया। तो एवरीबॉडी, सबने बहुत इसको एक कामयाब शो जबरदस्त बनाया। तो जबरदस्त। डेफिनेटली ये उन स्पेसेस में से एक होगी कि जिनको हम कभी हंसने को दिल किया तो निकाल के सुन के वी कैन एंजॉय फॉर आवर्स। सो इट्स लाइक दैट। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਲੀਵ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ। थैंक यू वेरी मच, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं है, बस सब बहुत मज़ा आया, इसको कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह फिर हमें इसी तरह साल 2-3 साल बाद इनको खोल के हम सुना करेंगे और आप लोगों से शेयर भी किया करेंगे कि ये देखो आप लोगों की ये बातें, और आप लोग खुद अकेले में बैठ के हंसा करेंगे। तो बाजी बल्कीस, फिर अगले संडे को मिलते हैं, और अगर जहानत वाली जो हमारी बातें होती हैं जुमे को होंगी, और सब्जियां हम बेचेंगे बुध वाले दिन। बुध वाले दिन बाजी बल्कीस सब्जियां बेचती हैं। नहीं वो मैं तो उससे टोटके दसने में टोटके चेंज हो गया, लेके नवे आएगी नवे बुध दिन वाले की दिन। गल सी
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਫਲਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹूं तो मैं टोट के दिखाऊं पौधा तो लगा इंशाल्लाह बुध को बाजी बल्कि सब्जियां बेचेंगी, हम आएंगे उनके साथ। और फ्राइडे को हमारा विजडम वाला होता है, कुरानिक विजडम, वहाँ जितनी मर्जी अकल की बातें करें। और संडे को हमारा ये होता है। तो इंशाल्लाह इन 3 स्पेसेस के साथ अरशद से मैंने रिक्वेस्ट की हुई है कि एक दिन फिटनेस का करें। तो देखें अरशद कब जो है वो मुझे लिफ्ट कराते हैं और ये कब हो पाता है, तो फिर हमारी 4 स्पेसेस हो मेरा जाएंगी ख्याल है कि इंशाल्लाह। ट्यूसडे असद भाई कर लें और कल इंशाल्लाह पोइट्री करेंगे, या चलो गालिब कल या पोइट्री फैज जो करते भी है, असद वो अपना नासिर लाला के साथ, या हैं, नासिर लाला के साथ जी, पोइट्री या कल गालिब करते या वही वाली जो गुलों में रंग भरे। हाँ रंग कल भरे, तो वो आपने करनी है, कल आपने हाँ मुझे जी वो मैं करूँगी इनविटेशन कल दे दी इंशाल्लाह। थी। तो आप लोगों में से जो जरूर, इंटरेस्टेड हो वो उधर भी आ जाए। मोस्ट वेलकम। तो बहुत शुक्रिया अजहर भाई, एज ऑलवेज आप यू आर वेरी काइंड। और मुझे तो अब मेरे ऐसे लगता है कि मैं पता नहीं आपको कब से मिलती हूँ और डेली आपके घर में चाय पीती हूँ, इस तरह का कुछ माहौल बन गया हुआ है। और जो सो गए हैं उनको ख्वाब में मिलते हैं चल के, शाजिया भी लगता है सोगी हुई है। साइमा बहुत शुक्रिया, असद का तो मैं बिल्कुल शुक्रिया नहीं थैंक्स अ अदा लॉट, करूँगी। थैंक थैंक्स अ यू सो लॉट, मच। थैंक्स अ लॉट। असद का कोई वेलकम, शुक्रिया थैंक यू। नहीं, शामी भाई का भी कोई शुक्रिया नहीं, और बहुत सईद बहुत शुक्रिया, भाई सईद बहुत भाई आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप एक बड़ी आपका ज़बरदस्त बहुत शुक्रिया, एडिशन है। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप में तो हमें एक एक्टर, कॉमेडियन सब कुछ मिल गया, आप भी हमारी अब टीम बन गए। तो हम थैंक हम यू जी। आपको लिंक भेज दिया करेंगे इंशाल्लाह ना, जी जी जी, तो जरूर फिर जरूर तो जरूर। मज़ा आएगा। तो हमें आप आइंदा भी कोई ऐसा आर्टिस्ट हो जिसको आप चाहें कि हम इधर सुनवाएं, तो मुझे ज़रूर जो है उसके बारे में बताइए, हम जी उन्हें जी, मैं लेकर जरूर आएंगे। जरूर 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 चलिए अपना इंशाल्लाह बहुत ताला। ख्याल रखिए। गुड मॉर्निंग हो गया, और अल्लाह गुड ताला सब मॉर्निंग। पे अपना करम फजल करे। खुदा हाफिज अज़ भाई, खुदा खुदा हाफिज हाफिज जी, अल्लाह खुदा हाफिज। इरफान, खुदा अल्लाह हाफिज, हाफिज, हाफिज। खुदा अल्लाह हाफिज, हाफिज, अल्लाह असद भाई अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज हाफिज, भाई, अल्लाह हाफिज, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज अदर भाई। अल्लाह अदर भाई हाफिज। मैं आज फोन करूंगा आपको अदर भाई। जी बिल्कुल हाजिर। मैंने पहले एक गिला करना था, एक सास ने 3 सास तो बन बैठी, बहू को भूल ही, यानी आसिया को भूल ही गई। वो ये कह आसिया दिया को कभी ले लो, सास भी बहू। आसिया ने अदर भाई देख लो, इन्होंने चुल्हे छोड़ छड़िया जी। हाँ, वेख लो जरा की ज्यादती हैगी जी। यही तो मैं चलो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 12 ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ भाई। जी बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी, सही। ओके जी, अल्लाह अच्छा, हाफिज। अल्लाह गॉड हाफिज, ब्लेस अल्लाह यू खुदा हाफिज। अदर भाई, हाफिज, थैंक यू खुदा सो मच हाफिज। मैं अदर डर रहा था कि फिर से वो दरवाजे वाली कचहरी, वो ये मतलब मैं गपशप न इनको, चली जाए। हाँ इनका इनका यही दिल है असल में। ਤੁਸੀਂ वो ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਪੇਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ 6 ਵਜ ਗਏ ਜੇ। हाँ जी, 6 बज गए। अभी मैं करती हूँ करती हूँ करती हूँ। ओके जी। खुदा ओके जी, हाफिज। अल्लाह हाफिज।